ani kelen a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye kabra ye fanga ta o tɛ kalo tile 18 san 2020 o tɛ ka da kan k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa dugu la k'a to jamana kuntigiya la o kɛra Kucala ye mais an ka la pari sibiri don président Assimi Goïta jama bɔra fan bɛɛ Kucala commune 65 jama bɛɛ nana miyangaw bamananw bozow fulaw surakaw bɛɛ lajɛlen kana Assimi kunbɛn an cakɛɲɔgɔn mun bɛ Kucala n'o ye Yakuba Konate ye ale radio jama jigi ɲɛmaa ye ale ka fɔ la ka fɔ kabiri nege ɲɛ 6 n'o 6 heures du matin maaw taara kɛ kan tolontan yɔrɔ k'a fa i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi o kɛnɛ kan sa Assimi nalen foliw kɛra kuma dira maa min ma an ka lasigiden ye fɛn min fɔ an ɲɛna o kɛra Kouyaté ni ale ye Kucala dugutigiw ka kuma lasela ye ani Agibu Tunkara ani Baba Dagamayisa kuma labana jamana ɲɛmaa yɛrɛ bolo n'o ye Assimi Goïta ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin don duman in an ka don lamɛn maa cɛw la Bamakɔ sebe do jamana kuntigi n bɛ foli k'i ye i n'i nɔla bɛɛ maa o maa tuguni i kɔ ka na n b'i fo i jɔyɔrɔ la kuma min bɛ ne da dugutigiw bɛɛ la dɔgɔnin filɛ Kucala mara dugutigiw u ko n ka na foli k'i ye ka bonyamasegin k'i ye ka kɛɲɛ ni i ye min kɛ jamana cikɛlaw ye kɔɔri sɛnɛ Kucala t'a ma dunan ye nka depuis don min na i y'a fɔ ko Mali b'i kɔfɛ kɔɔri sɛnɛ na k'i b'a fɛ Mali ka jɔsen sɔrɔ ka kɛ premier ye i y'a dabali min tigɛ a diyara Mali cikɛla bɛɛ ye dabali fɔlɔ o ye ka sɔngɔ don kɔɔri la min sɔngɔ ma deli ka sigi kɔɔri la o kɛra dabali filanan kɔɔri sɛnɛ tɛ taa nɔgɔ sɔrɔli kɔ ka nɔgɔ sɔngɔ to 2,000 ni 1,200 la o kɛra o kɔfɛ ka faso den ta k'o bila ɲɛmaya la k'a k'a sinfonya place min bɛ Mali bolo n'o an tora kɔfɛ ko k'o place d'a ma ka an ka baden sigi n'o ye Nako Danbɛlɛ ko k'o baara kɛ i y'o kɛ salon jamana ma dɔwɛrɛ sɔrɔ tɔni 160 an b'o dafa yɛrɛ an tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ nka bi an bɛ taa tɔni 700 ni kɔ la o kɔrɔ an bɛ sebe sanfɛ Kucala dugutigiw ko Miyankala dugutigiw ko Mali kɔɔri sɛnɛ dugutigiw ko k'u dar'i la bi dɔ farala danaya kan mun kosɔn août tɛmɛnen mois d'août tɛmɛnen premier ministre ko ale ka première sortie k'a nana Kucala o y'a sɔrɔ an ye danni min kɛ a ka ca tari 700 ye dugutigiw ko k'an b'i ci ka taa fɔ jamana kuntigi ye k'a fɔ ɲina an bɛna kɔɔri sɔrɔ an ma sigi ni kɔɔri min sɔrɔli ye wa an b'a ɲin'a fɛ n'o kɔɔri sɔrɔla an ka jɛ ka na fɛti kɛ Kucala dugutigiw ko weleli ci don ala mina fana ye ci dɔ ye dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ wele ɲɛmɔgɔ la a tina surtout jamana bɛ cogo min na i y'o bɛɛ ye ka wuli ka taama ka na dugutigiw ka bonyamasegin kɛ dugutigiw ko wallahi ko ala k'i bi an kun y'an ka kunfugula fa ka sababu kɛ jamana taabolo ye ka sababu kɛ i yɛrɛ taabolo ye dutigi bɛɛ kunkɔrɔtara i ka du kɔnɔ jamanaden bɛɛ kunkɔrɔtara i ka jamana kɔnɔ wa farafinden bɛɛ kunkɔrɔtara fana ko k'i fo la k'i waleɲuman dɔn n tɛna kuma janya parce que u ma kuma jan don da o ko dɔrɔn n k'a f'i ye n'i ye kɔɔri dɛmɛ i ye Mali bɛɛ de dɛmɛ i tɛ se ka mɔgɔ hakɛ fɔ parce que n'i ye kɔɔri dɛmɛ i b'a ye nandaga kɔnɔ o kɔrɔ o ye bɛɛ ye o tɛ mɔgɔ kelen ye n'i ye cikɛlaw dɛmɛ i ye jamana tuloma dɛmɛ wa i jija o la n'i jijara o la dugutigiw ko foyi tɛ yen bilen ɲɛta kɔ ɲɛta de bɛ yen sɛnɛ de bɛ taa ni jamana in ye ɲɛfɛ jamana o jamana i tɛ se ka taa ɲɛ abada n'i ma sɛnɛ dɛmɛ wa e y'a baara min kɛ u bɛ dugawu k'i ye sija ani kɛnɛya ko ala k'a d'i ma i ka gouvernement sija ani kɛnɛya ko ala k'a di i ka gouvernement ma o ko mun ye nzamɛ o ja ma pizza ma o kɔrɔ i ye cɛfariden ye
i yɛrɛ kɛra cɛfarin ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n bɔra la ani n kɛra la kelen tɛ maa fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la ko foli d'i ma tile mu taga tile mu cɛngo ko ka bɔ Bamakɔ ka na Kucalaya bi k'o bɛ aw danga se Kucalaya cikan bɛ an bolo k'a fɔ ye bi jamanakuntigi Mali kɔɔrisɛnɛw bɛɛ tɔgɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ tuma min na kɔɔrisɛnɛ gɛlɛn n'a fɔ Kuyate y'a fɔ cogo min na aw sɔnna ka sigiw bolo da an ye kɔɔrisɛnɛw tɔgɔ la sigi ninnu taara wolo min na kɔɔrisɛnɛw ye fɛn min laɲini kɛ aw fɛ k'a fɔ aw ka mandataire judiciaire sigi an kan ka se ka kɔɔrisɛnɛ nati jamanakuntigi an hakili la aw y'o sira ta ka mandataire di an ma min bɛ kɔɔrisɛnɛw labɛn kɛ o de taara wolo min na Mali bɛɛ bɔra o kalama diɲɛ bɛɛ bɔra o kalama ko k'e fo k'a ye waleɲuman dɔn o la jamanakuntigi foli filanan ye min ye e ye maa min di kɔɔrisɛnɛw ma n'o ye an ka PDG ye a ye kɔɔrisɛnɛw bɛɛ kala ɲɔgɔn na k'an fɔ k'an don ɲɔgɔn na a ye kɔɔri sɛnɛ Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an hakili la bi a bɛ fɔ ko Mali kɛra premier kɔɔri la an bɛ PDG fo kɛnɛ kan jamanakuntigi laɲini bɛ yen laɲini ye fila ye laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye mandataire min n'i y'a d'an ma o ye kalo 6 de d'a ma yɔrɔ in ɲaaminen don an b'a ɲini fɛ u ka temps dɔ d'a ma min b'a to a bɛ se k'an kɔɔrisɛnɛ ka yɔrɔ tɔ furan ka yanni san wɛrɛ cɛ an ka se ka taa tɔni 800 la jamanakuntigi an ka laɲini filanan ye jumɛn ye a fɔra Mali kɛra premier ye hakili to Mali kɔɔri sɔngɔko la ani kɛfɛnw n'an ye fɛn fɛn kɛ ni nɔgɔ sɔngɔ ma jigin cikɛlaw tɛ wasa dɛ n'i y'a mɛn an bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ ka aw bɔ nɔgɔ la ka Mali bɛɛ kunkɔrɔta fo engrais sɔngɔ ka jigin i bɛ hakili to o yɔrɔ la ani kɔɔri sɔngɔko jamanakuntigi foli damatɛmɛ n'an ko an b'a fɔ an bɛ tile k'a la bi ka wuli ka kɔɔrisɛnɛw sɛgɛrɛ an kun hakili la an ma jate ja aw y'an jate an b'a fɔ aw ɲɛna bi an sewalen don an kɔntannen don fɛn fɛn n'a bɛ Mali kun kan jugu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna don an ka Mali la Ala fanga ka bon ni jugu fanga ye Ala ka don an na jugu cɛ an kɔntanlen sokɛ dir'i ma dugu kɔnɔ an ye sari labɛn k'a d'i ma i ka taa bila i ka bureau kɔnɔ ka t'o lajɛ walasa i kana ɲinɛ an cikɛlaw kɔ pepewu Ala sago jama sago a sari bɛ yan assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim an bɛ barka da Allah Kucala n'a mara ni bi tɛ seli ye bi tɛ don gansan ye a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye excellence ka bonya kɔnɔ ye ci min don da an ka Kucala mara ani Sikaso mara Buguni mara Joyila mara Fana San dugutigi fɛn o fɛn min nana yan 400 et quelques chefs de village u sigilen filɛ nin ye k'a f'u ye u ni ce u yɛrɛ ye dugutigiw kɔɔri sɛnɛnaw dugutigiw ɲɔ sɛnɛnaw ni kaba sɛnɛnaw aw ye lahidu ta président ye aw ye lahidu dafa président nana bonya ma segin k'aw ye k'aw ni ce aw yɛrɛ ye o tɛmɛna ka bɔ yen Mali dugutigiw a n'a chef traditionnel fɛn min ma deli ka kɛ abada o ka tile kelen d'aw ma san kɔnɔ colonel Assimi Goïta y'a d'aw ma le 11 novembre c'est la journée de légitimité traditionnelle du Mali président de y'a d'aw ma n'o bɔra yen a sɔgɔmada in na a dɔnlen Kucala yan gouverneur ni maire ni président du conseil y'a bisimila a nana a ko Mali ye danbe dugu de n bɛ taa foli daminɛ ni jamanatigi ni dugutigiw ye a diinɛ ɲɛmɔgɔw a n'u de fɔlɔ kumana a ye bonyamasegin k'a ye u ye duwawu k'a ye Ala k'a ɲɛ a bolo président an filɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ nin e de ye courage don mɔgɔw la munna i ye prix min di kɔɔri la a ma deli ka kɛ abada kabini ale ye kari Mali ye i y'a kɛ kɔɔri sɛnɛw fana y'i jaabi k'a taa u ka PDG ka na secteur la ka na village la u y'i jaabi plus de 720 000 tonnes de coton graine c'est le record de l'Afrique de l'Ouest Mali de y'a sɔrɔ e lahidu d'u ma wallahi n'u y'u dalakan sabati baara o baara min b'i bolo i b'a bila ka na fête du coton kɛ yan bi i y'a fɔ i y'a kɛ i nana yan bi président bi Miyankala bɛɛ Senufow Ganaw Bamanaw siya o siya min bɛ yan bɛɛ de sewalen don mun na président i nana i ye Mali hɔrɔnya d'a ma i y'a danbe d'a ma malidenw bɛ se k'a kun kɔrɔta fan bɛɛ bi bi in na
Odronte, président, il comme Mali démissionnement. Tuma mina il est serment prêté nana jenanaye ijigibe alaka ijigibe Mali donc mais de jeunesse ijigibe alaka ijigubula jeunesse ijabide jeunesse nana de jeunesse biko muso biko abora edela. Mais Excellence, ce qui a séduit les Maliens, le jour où vous avez prêté serment, vous avez dit au CICB, je donne les 2/3 de mes fonds de souveraineté pour les cas sociaux du Mali. Et vous êtes en train de faire. Maliens bala, kalo, dorokun, château d'eau bikajo, Mali fantan nanibe, kata kaifo kidal, ika conseil spécial, colonel Hassan Badjalo, mo bala sambe. Odronte, ibika ambulance di, commune munu desera few, ambulance bika duma, frau bika duma, ibika kede pour que Mali donka kenea, baraka ke, dunka faka sabati, hera kananga jamana kono. Président Odronte, en quelques mois, la montée en puissance des forces armées et de sécurité du Mali. C'est une fierté nationale. Le peuple du Mali est en communion avec ses forces armées et de sécurité. Le peuple du Mali, ils sont fiers de notre armée. Aujourd'hui, notre armée, ils ont les meilleurs rangers, les meilleures paraboles, les meilleurs fusils, les meilleures casquettes, les meilleurs armements, les hélicoptères de combat partout dans le pays. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp parce que nos braves soldats sont en train de montrer à l'ennemi qu'ils sont là, fiers d'être des descendants de Firoun, de Tcheba, de Babemba, de Sundiata Keïta, d'être des dignes héritiers du père de la nation. Colonel Assimi Goïta et le gouvernement de Yadambe Sigi Mali. Excellence, les Mianka du Mali, les Ghana du Mali, les Bambara du Mali, les Sonraï du Mali, les Tamashek du Mali, le monde culturel du Mali, le monde agricole du Mali, ils sont tous pressés de vous écouter dans la langue Bambara à partir de Miankala, la capitale agricole du Mali. Je demande à tout le monde d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le colonel Assimi Goïta qui va venir s'adresser à vous. On applaudit très fort. Excellence, Miankala vous écoute avec fierté, avec dignité, avec bravoure. Nous sommes très contents aujourd'hui de vous accueillir ici. Goïta, ibismillah. Yanité Tchepolo. Ambe bargada ala mi bidora ambela ka foli bla dugutigi fenfe sira kene kan mo mo se kene kan ka foli bla bela ka foli bla anga dina nyamo la ka foli bla anga la namo la aglobala ambe foli bla anga dugutigi bela ka foli bla anga dina nyamo la ka foli bla anga dala mo bela e ka foli bla gouverneur na administration bela ka foli bla chani muso demzeni mugoroba fe se isa ka foli bla bela ka fo kutrana la migi mo bora ate sega fo ka temeninga yeko yo foko ba ani chare ka fo bi dombay bi sewa doy bi kunawlo doy sabla daga ambe kadi nyanaje kenede ka dugutugu lajuta ko gouvernement ya sekuye kube koke ko madiga ke yori ke ni sangono ay fo liblula we kori sene kanani mali jamana ye ka wuli mo to ko fe ka temula kana mali bla joro folo la ka foli blula dante foli bana uniche jamana don to la uniche président to la anduma to la na jatemine ango malikroa nigo malikroa ibe kokura dike ka kobawke jamana do bu resoro muna jamana do ma ere muna do kuna ole muna o gumu konnala gouvernement ka amina papier ka kori sene ko me bela don gele akuma kono afora yana ko kori sene naw kuni sumadi sabla dakan ko warta so kori la kuni sumadi sabla dakan nogo ko o ka gele gouvernement isegola ani opérateur économique abe foli bla lu fanaye
mun y'a to kɔɔrisɛnɛlaw suru ka sɛnɛ kɛ. n bɛ fɛ ka mun fɔ an na nin kɔɔrisɛnɛlaw ye mun kɛ nin ye, nin ye misali de ka yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ Mali kura min nɔfɛ a tɛ taa an ka kobaw kɛ, a tɛ taa an ka ko kɛ maliyɛn b'u yɛrɛ ko min kɔnɔ, maliyɛn ka sɔrɔ bɛ ko minnu kɔnɔ, u ka hɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ, ko min bɛ Mali jamana ta ɲɛ o de Mali kura ye. donc b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɔɔrisɛnɛlaw ye misali min yira nin maliyɛn bɛɛ de kan ka nin yira i ka baarakɛyɔrɔ la, a kɛra sɛnɛkɛla tɔ ye o, a kɛra furakɛlikɛla ye o, kɛnɛyabulon so mɔgɔw ye o, a kɛra kalanda so mɔgɔw ye o, a kɛra surasi ye o, a kɛra kilibulon mɔgɔw ye, bɛɛ de kan k'i se ka jamana ko in na mun b'a to sisan wɛrɛ an ka fɛn wɛrɛ fɔ an ka jamana ko ye mun tɛ nin ye, bɛɛ nisɔndiya. k'a fɔ jamana gouvernement ka aminanko ye jamana ka taa ɲɛ, n'an dɛsɛr'o la nafa ma kan na, o de b'a to amina foyi t'an na ka jamana in na taa ɲɛ. o jamana a tɛ se ka taa ɲɛ ni maliyɛnw tɛ, président kelen tɛ, gouvernement kelen tɛ, fo maliyɛn bɛɛ de k'i jɔ, jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jamana ko la, dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ so la. an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri mun b'a to san wɛrɛ an bɛɛ ka nisɔndiya an ka jamana kɔrɔ, mun b'a to an ka kɔntan an ka jamana kɔrɔ, n b'o ɲini aw bɛɛ fɛ. n bɛ mun fana fɔ ka fara o kan, ka fɔ kɔɔrisɛnɛlaw ɲɛna, ka tila fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna, ni ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ. an bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ jamana jamana na, k'an bɛ ka ɲɛb'u fɛ. mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun, mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun, mɔgɔ de sɔnna u sara, mɔgɔ de sɔnna dɔw joginna, mun y'a to u kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ, u bɛ hɛrɛ la, u ka jamana tɔgɔ duman fɔ. donc n b'a ɲin'a fɛ kɔɔrisɛnɛlaw hali bi gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ, a ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen bi dɔn in na, bɛnbaliya bɛ mɔgɔ cɛ a ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen pewu pewu pewu, o kuma kana fɔ bilen. a ye misali min yira ka layidu ta, ka layidu timɛ, k'a fɔ a bɛ se ko la, ka ko kɛ, mɔgɔw ka sɔn, ka ɲini aw fɛ san wɛrɛ fana ta o ka jugu ni ɲinan ta ye, an b'o ɲini aw fɛ. o tɛmɛnen kɔ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ, Mali bɛ bolo mun na bi, maliyɛnw ka laɲini ka bɔ degun kɔnɔ, ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ, ka na ni kɛnɛya ye, ka na ni dunkafa ye, ka na ni basigi ye. donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ, maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kelen, ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ, n'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲini an b'an dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la. n'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ, mais ni magaru ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ. an fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ, ni tɛgɛ mara maliyɛn kelen na, maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛn denw dɛmɛ. o tɛmɛnen kɔ gouvernement ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ ka na ni basigi jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko sécurité, o ye surasiw ni force de sécurité o, sapeur pompier o, bɛɛ fɛn bɛ ten o bɛɛ ka baara de. mais baara a tɛ taa jigiya kɔ, surasiw u jigi u ka population de, hali bi an b'a ɲini population fɛ u k'u ka armée, u ka surasiw, u ka polisiw, gardiw, eaux et forêts, sapeur pompier, gardiw, u k'a bɛɛ jukɔrɔma tinti. ko mɔgɔ ma fari i jigi ka fari, ni jigi b'i dilan surasi kɛ a tɛ siran, mais sira bɛ na de ni jigi n'a ma jigi ye, a jigi dun ye population ye. an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ka jamana in, a ka armée a k'a dɛmɛ. bamananw ko n'i ka wujugu fa dɔ ta b'i kin. ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ, a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de tigɛra, sabula da kan dɔw m'u ka baara kɛ ka ɲa, n'an tɛ fɛ dimi ka don an na, n'an tɛ fɛ an ka maloya, n'an tɛ fɛ an kuma suru, f'an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na, f'an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u la kisi. bon n bɛ foli bila aw bɛɛ la, dan tɛ foli mun na, a ka foli a tɛ se ka fɔ ka ban. aw nana aw bɛ tile kɔrɔ, aw seginna minɔgɔ b'a la, hali bi n b'aw fo jamanaden bɛɛ tɔgɔ la, k'aw fo gouvernement tɔgɔ la, k'aw fo ne yɛrɛ tɔgɔ la. hali bi ala de bɛ se ko la, ala ka jamana in basigi, ala ka jamana lakana, ala ka maliyɛnw lakana, ala ka sɛnɛkɛlaw lakana, ala ka jagokɛlaw lakana,
ala ka malin bɛɛ kɔrɔ fɛ tilebi fɛ k'an ka worodu yan fan bɛɛ fɛ ala ka bɛɛ lakana aw fɔ bien i fɔ bien Naumana arajo nyatagayo naumana nyatagayo au nale jama bese wara naumana atanyana bo balma wambe to kucala arbi miangala pari asimi ka foli bolen ko ala ka maw waliɲuman dɔn ka maw fo fɛn min ye kucala mɛri Omar Ba Dambele an y'ale fana sɔrɔ nege juru la jamana ɲɛma ka nin taama in a y'u kɛ cogo di a kɛra nisɔndiya dan ye k'a fɔ k'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se kucala fɔlɔfɔlɔ o y'a wolodugu mɔdugu ye maire ye fɛn min fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn monsieur le maire i ni sɔgɔma ça va i Dambele kucalakaw somɔgɔ tɔɔrɔ si tɛ aba i ka jama dun mairie mɔgɔw tɔɔrɔ su sera ayiwa monsieur le maire Omar Ba Dambele oui e ye kucala maire ye ayiwa jamana faama n'o ye colonel Asimi Goyita ye a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa miyankala pari n'o ye kucala ye ka da kan ne delila ka baro kɛ ɲinan kɔni kɔɔri ye miyankakan fɔ ma congo la ayiwa aw ye jamanakuntigi kunbɛnni a kɛra cogo di a kɛra tare nisɔndiya tabarikala jama bɔra ko n kɔnɔ kulu fan bɛɛ fɛ kucala region kɔnɔna fan bɛɛ fɛ n ka commune kɔnɔna Yoroso mara bɛɛ nana bɛɛ lajɛlen nana k'a kunbɛn ka stade pa ka siradaw bɛɛ fa k'an ka nisɔndiya jira parce que an kɛra premier ye farafinna kɔɔri la o sɔrɔla subvention ale ka subvention kɔnɔ a ye wari mun di aw ma k'a ka fara aw bolo la ka engrais fana da o jiginna o de nana ni nin ye o de nana ni nin ye k'an bila farafinna bɛɛ ɲɛfɛ Allahu akbar yada an ka jigi ye kɔɔri de ye o ye tiɲɛ aw ka essence fana ye kɔɔri de ye an ka fɛn bɛɛ ye kɔɔri ye kɔɔri fana bɛɛ ɲiyɔrɔ bɛ kɔɔri na Mali kɔnɔ monsieur le maire kunbɛnni bɔlen kɔ a la kɔɔri a ye tonne joli sɔrɔla ɲinan 720 000 tonnes o de sɔrɔla o de an kɛ farafinna bɛɛ premier ye kɔɔri la an ye farafinna bɛɛ dan tabarikala an kɛ sanfɛla ɲɔgɔn ye an y'a mɛn fana jamana ɲɛma a taalen jamana ɲɛma san'ale ka taa sibiri ko jumadon kuranɛ jiginba dɔ kɛra kucala commune 65 fɛ ka duwawu ɲɛsin jamana ma ka jamana ɲɛma yɛrɛ ka duwawu k'a ye o ye tiɲɛ ya wa jɔnju kɛra a kɛra san mara kɔnɔ moribila a kɛra kucala fana n yɛrɛ taara dɔ kɛnɛ kan n'o ye kuɲanata ye n taara o kɛnɛ kan a kɛra yɔrɔ caman na tabarikala hali bi kucala duwawu bɛ ka don hali bi kɛnɛ dɔw la u bɛ ka duwawu don tabarikala ala ka duwawu ala k'a bɛɛ minɛ a bɛ dɔrɔn fan bɛɛ an ka misiri si tɛ san o bɛ duwawu bɛ kɛ juma o bɛ duwawu kɛ depuis a daminɛ duwawu ma kɔ tigɛ Mali ye tabarikala monsieur le maire Omar Ba Dambele oui kucala sɔrɔ ko a bɛ cogo di nin waati in na amu a sɔrɔ nka a sɔrɔ kucala a nafasɔrɔ siraw nafasɔrɔ sira n y'a f'i ɲɛna an ka nafa fɔlɔ ye kɔɔri ye n'o ɲana o baaradaw sabati a bɛ ɲɛ an ka sigiyɔrɔ ma parce que an ka fɛn bɛɛ sirilen b'o de la an ka fɛn bɛɛ sirilen b'o la o ye tiɲɛ monsieur le maire oui i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye ani i ka foli k'a ɲɛsin kucalakaw ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma n ka kumakuncɛ kuma ye min ye a fɔlɔ ye n bɛ maa bɔra sibiridon ka jamana ɲɛmɔgɔ kunbɛn n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye tabarikala parce que kucala an kun ye Mali kɛnɛ dɔ yira kunun diɲɛ bɛɛ fana kun ɲɛ b'an na donc i b'a sɔrɔ an kun ye Mali miseli dɔ ye kunun sibiridon an kun ye miseli dɔ ye donc maa taara o kɛnɛ kan an ta ye ka foli kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ fana an ka jamana ye ala ka basigi na jamana kɔnɔ amina yarabi ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ amina yarabi a ka an bɛɛ bɛn amina ala ka jamana yiriwa amina yarabi mun fana tora jamana kɛlɛ la ala ka hinɛw bɛɛ la civil fara sɔrɔsiɲɛ ala ka hinɛw bɛɛ la yarabi ala ka amina yarabi n bɛ foli di jamanakuntigi ma n bɛ foli d'a ma parce que a ka bɔko fɔlɔ ka sin an ma a ka sin fɛnba ye dɛ o ye fɛnba ye o foli kɔni dan t'o la o foli o bɛ sɛbɛn en lettre d'ordre dans les annales de Kucala o ye tiɲɛ o bɛ sɛbɛn tariki la donc an ka foli bɛɛ lajɛlen o ye tiɲɛ an ka foli bɛɛ ye an ka gouvernement la an ka foli b'o ye monsieur le maire oui i bɛ se ka dɔɔni fɔ miyankakan na i bɛ foli ninnu lase miyankakan na
ah i bɛ se ka dɔɔni fɔ Mianga kan na na sigi bɛ si char bi mi apa na ba nyung fo kiri na pe si char ko pe sara i Dambele ouais merci an b'i fo ni y'a fo ramante aka ɲininkali tabarikala i Dambele de bɛ fo k'an b'i ka secrétaire général fo k'an bɛ Moribo fo o bɛɛ n'a mɛn ani mairie mɔgɔ bɛɛ o bɛɛ n'a mɛn an bɛ sira la ka taa mairie kura lajɛ o bɛɛ mɛn conseil bɛɛ b'a mɛn dugumɔgɔ bɛɛ b'a mɛn ni Ala sɔnna k'an bɛ sira la an bɛ ka taa mairie kura lajɛ Ala ka na ni bɛɛ ɲuman ye amina Dambele ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ balimaw aw yɛrɛ b'a dɔn kabiri alamisa an ka premier ministre n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye alamisa ale tun bɛ Segu u ni jago donibaatalaw nka ka kunnafoni pɛrɛpɛrɛ di aw ma Cabral ka fatuli san 42 anw tun b'o kɛnɛ kan maa dɔw ko premier ministre y'i ban ko ka taa yen ka d'a kan a sen tun ferekelen don a tun bɛ Segu a tɛ se k'i to Segu ani commerçants bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ka tila ka kɛ Bamakɔ Cabral ka san 42 ɲɛnajɛ la o de la an bɛ deli an b'a fɔ kunnafonidilaw n'u bɛ kunnafoni di u ka kunnafoni ɲɛnama di premier ministre tɛ se k'a yɛrɛ kɛ maa fila ye a bɛ Cabral ka yɔrɔ la a bɛ Segu bon an kɔni bɛ mun don an ye kunnafoni sahalen minnu sɔrɔ alamisadon o ye Shogel Kokala Mayiga o y'a sɔrɔ Segu ani commerçants tun bɛ jɛrɛba dɔ la nka a y'i to kɛnɛ fana kan ka taa Kucala ni san mara la ka taa kuranɛ jiginba dɔ kɛra yen ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka dugawu kɛ jamana faamaw ye a bɔra yen fana y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa fɛn min ye colonel Asim Goita o ka denbaya la o kuranɛ kalan bannen premier ministre Shogel Kokala Mayiga ye fɛn min sɔrɔ k'a di an ma n'an ka an cakɛ ɲɔgɔn Yakuba Konate fɛ o filɛ nin a bɛ to k'a fɔ an ye don o don conseil des ministres a fɔ fanga pour que ka barika don a la pour que k'a sinsin an kan ka baara kɛ jamanadenw ye an kana maa si tɔɲɔ o de b'a a da don o don an ka ɲɔgɔn minɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ maa si tɛ s'an na ayiwa aw denkɛ de bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi kunun Ala ye fanga di maa wɛrɛ ma sini a bɛna fanga di maa wɛrɛ ma bɛn bi Ala de aw denkɛ de bila Mali kunna donc an bɛ dugawu ɲini aw fɛ a y'a kɛ Ala ka sɔn Ala k'an dɛmɛ fanga in Ala ka kɛ Mali kunna wulu fanga ka kɛ Mali hɔrɔnya da danbe a siga ma ka k'o fanga ale kelen tɛ baara la ale maliɲɛnw bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ peuple malien y'a jira ko fanga in a b'a kɔ a ye dugawu k'an ye pour que bɛn ka segin ka na jamana kɔnɔ ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara hali bi an bɛ to Kucala Miangala Paris fɛn min ye président chambre d'agriculture n'o ye Segu Kulubali ye an ni maire ta bɔlen kɔ a la an ye Segu Kulubali an y'a ɲini nɛgɛjuru la yaasa kunbɛnni kɛra cogo di nisɔndiya jumɛn bɛ olu yɛrɛ la Kucalakaw ka d'a kan nin ye jamana faama nin y'a bɔko fɔlɔ ye Mali kɔnɔ ka taa région dɔ la an b'a ɲini an ka nɛgɛjurutigi fɛ n'o ye Amza Sidibe ye a ka président Segu Kulubali a ka an n'a kɔlɔnso ɲɔgɔn na Amza bisimila président Segu Kulubali an b'i fo naam an b'i foli minɛ Kucalakaw basi t'u la ba an y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sibiri ye président Asim Goita n'o ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye a ka bɔko fɔlɔ Mali la ka taa dugu la ka taa région na Ala y'o garijɛgɛ di aw Kucalakaw ma o fɔlɔla Kucala a kunbɛnni i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a la ni Ala sɔnna Ibrahim Diallo Thio n b'i fo k'i waliɲuman dɔn n bɛ arajo ɲɛtaa lamɛnbaa bɛɛ fo ka n'a baarakɛla cɛman n'a musoman Kulubali i y'a fɔ cogo min na i ka ɲininkali diyara ne kojugu an ka président ba n'o ye Mali ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Asim Goita ye a nalen Kucala a nakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sɛnɛkɛlaw ye layiru ta k'a fɔ ko u bɛ kɔɔri sɛnɛ Ala y'a kɛ
sɛnɛkɛlaw ka layiru dafa ale Asimi fana tɛ layiru ta k'a bɔrɔtɔ an tun y'a dɔn mun ye ala y'a kɛ a fana nana o kelen waleya tabarikala a nana ka bɛn marisi kalo tile 19 n'o bɛnna sibiridenw ma kosɛbɛ a nana Kucala vraiment a diyara sɛnɛkɛla bɛɛ a diyara Kucalaka bɛɛ a diyara maliyɛn bɛɛ ye an y'a mɛn ko a ɲɔgɔn kunbɛnni ma deli ka kɛ Kucala dɛ a nalen n'i y'a jateminɛ a ka bɔli fɔlɔ Mali kɔnɔ kabini a kɛra président o de bɛnna nin bɔli ma Kucalakaw aw y'o tɔgɔ ɲuman ta voilà ani fana a ka fɔ ko président ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɛnɛkɛlaw kama a fɔlɔ fana kɛra nin ye n'i y'a jateminɛ vraiment kɔɔri sɛnɛ tun gɛlɛyala ka sababuya kɛ furusiri tun bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o banna sɛnɛkɛlaw banna kɔɔri sɛnɛ ma ani kɔɔri prix nagasi la ka tila ka engrais prix gɛlɛya sɛnɛkɛlaw yɛrɛ recommandation minnu kɛ a y'a ye vraiment président ko bon olu bɛna o bɛɛ waleya a cogo la fo an ka taa kɔɔri sɛnɛ tabarikala an fana y'a layiru ta ye k'a fɔ ni ala sɔnna n'an ka laɲini dafara an fana bɛ kɔɔri sɛnɛ ala y'a kɛ an nana fɔ sɛnɛkɛlaw ye sɛnɛkɛlaw ko ni ala sɔnna sécurité tɛ kɔɔri ban wurudili la nka a y'o layiru mun ta bi sécurité kamana galen don u bɛna kɔɔri ban o tɛna ban o kamana ba galen don bi ko kabini Mali kɛra Mali ye kɔɔri ma deli ka sɔrɔ ka se ni a dalaka ye tabarikala nin kɛnɛ kan an bɛ gouvernement fo an bɛ CNSP PDG fo a n'a ka tɛtiri nka kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana tɛ se ka jɔ ni tiɲɛ tɛ n'i y'a ye ko in fana sera ka gɛlɛya ka PDG dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an bɛ ministre de développement social muso fo k'a waleɲuman dɔn tabarikala ani CNSP yɛrɛ minisiri n'u ye muso ko Mayimuna Sogoba olu fana bɛɛ farala PDG kan k'an dɛmɛ pour que kɔɔri ka se ka sɛnɛ tabarikala o de y'a to kɔɔri sɔrɔla ɲinan Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ président an bɛ se k'a dɔn tonne joli sɔrɔla bon a fɔra ko min bolo dala an tɛmɛna o kan an bɛ yɔrɔ min sisan an bɛ tɔnni 7,000 ni kɔ an b'o de la sisan mun bolo dala an kɔni tɛmɛna o kan ko Mali kan kɛra fɔlɔ ye voilà an bɛ tɔnni 7,000 ni kɔ de la voilà o ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ kɔɔri la Mali kɔnɔ e yɛrɛ mun ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye président de chambre d'agriculture i nisɔndiyara dɛ ne nisɔndiyalenba de don nisɔndiyalen don ni ala sɔnna aw radio baarakɛlaw aw fana ka cɛsiri yɛrɛ ko in kɔnɔ an b'aw fo tabarikala Kulubali bari an mana kunnafoni sɔrɔ cogo o cogo aw de b'a fili tiɲɛ fɛ o ye tiɲɛ aw de kɛra sababu ye sɛnɛkɛlaw an lamɛn aw fana ka jɔyɔrɔ yera kɔɔri sɔrɔ la a tɛ se ka to kɔ tabarikala sɛnɛkɛla bɛɛ fo ani ka kɛrɛnkɛrɛnnenya foli belebeleba ye Asimi Goyita ka foli kosɛbɛ basabu ni mɔgɔ kunna ka di kunnaja baara bɛ kɛ a ka se la Asimi kunnajara PDG kunnajara a ka gouvernement bɛɛ kunnajara a banna an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'a f'u ye fana u ka hakili to u ye layiru min ta salon ka kɔɔri prix ka dɔ fara kɔɔri prix kan ka nɔgɔ prix halisa u ka t'o kan kan ni ala sɔnna fana bɛ to an kan tabarikala o kɔni o jɛlen don voilà bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso jɔli la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la voilà Asimi y'o fɔ cogo min na ko bɛɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la n bɛɛ jɔra jɔyɔrɔ la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ kɛ Mali kura ye kosɛbɛ kosɛbɛ aw kunnafonidilaw vraiment aw jɔyɔrɔ ka bɔ a la kojugu tabarikala a fasoko de don voilà ni kunnafoni ɲuman sɔrɔla dɔɔni dɔrɔn b'a ye baara bɛɛ kɛ baaraba kosɛbɛ o tiɲɛ an bɛ maliyɛn cɛ na muso ŋɛnɛmantigi bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo tabarikala ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu kɛ jamana ye ka fɔ ala de ye masa ye ala de ye tiɲɛ ye ala k'an bila tiɲɛ sira yarabi amina yarabi amina ala ka don ani jugu cɛ jugu cɛman n'a musoman ala ka don ani cɛ amina yarabi amina jugu fanga mana bonya cogo o cogo ala taala fanga ka bon n'a ye ala ka don ani cɛ wallahi yarabi amin ala ko dugawu minɛ a so kɔnɔ taw a kɛnɛma taw ala ka don ani bɛɛ cɛ ala ko dugawu minɛ président vraiment ne ma dan si aw la président ne ma dan si aw la président e yɛrɛ ka ɲi ne an y'i ɲininka su n'an y'i ɲininka tile fɛ n'an y'i ɲininka waati o waati kunnafoni na i b'an ka disposition na an b'i yɛrɛ fo nin de ka di kunnafonidila ye n'an mago jɔra i la waati o waati ko an bɛ Kucala sɛnɛkɛlaw ka kunnafoni ɲini i b'a di a ma an b'i fana fo aw ka cɛsiri de y'a to aw ye ne sɔrɔ n'o tɛ n'i ye Kucala ni Bamakɔ lajɛ a tɛ ka jan o ye tiɲɛ nka aw ye
cɛsiri cogo bɛɛ la pour que ka ne sɔrɔ kɔrɔ b'a yira cɛtigiw de bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini ka ɲɔgɔn yɔrɔ o ye tiɲɛ Kulubali an bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn a ye to ni cɛ kelen ka cɛ de bɛ laban ni Ala sɔnna inchallah an ka to an ka jamana kɔ ma i tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na jamana in dilan ni ka na ci kɔ kosɛbɛ Ala k'an kisi olu tigilamɔgɔw ma amina ya rabbi amina Ala ka radio sankɔrɔta ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi amin Kulubali amin amba président nam Ala k'i fana bolo mɛn I ka ca la amina I bɛ wuli ka jɔ min na Kucala a dɔnnen don ni anw y'i ka da kɔnkɔn waati o waati ko kunnafoni I b'a d'a ma an b'i fo Segu I Kulubali an b'i fo I ka cɛsiri la an b'i fo I ka faso kanu na an b'i fo kunnafonidilaw ka di ye n'Ala sɔnna I Kulubali Ala k'i sara ɲuman na Ousmane Cheikhou Aïdara ye ni Ala sɔnna inchallah an bɛ Sebiti an b'a fo y'ale ka kuma lamɛn ka kuma bila ni m'a fo jamana kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ foli a b'a mɛn voilà n bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ tiɲɛ kan n bɛ bɛɛ fo n b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka tiɲɛ lamɛn tabarikala Kulubali n bɛ yafa deli kɛ fana ni n ka kuma donna mɔgɔ min gasi la i ka yafa n ma an jafara Kulubali ma baasi kɛ mɔgɔ si la Kulubali an bɛ Kucalaka bɛɛ fo I tɔgɔ la n'Ala sɔnna an bɛ denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Segu Kulubali ye ale ye Kucala chambre d'agriculture o ɲɛmaa ye a ye wulikajɔ caman kɛ kɔɔri sɛnɛko ni fɛnw na o tuma an bɛ Segu Kulubali an b'a fɔ y'a fɔ Kucala chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ awɔ Pasta Roma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. Madame Si an b'i fo. N yɛrɛ ka foli b'aw ye. An filɛ nin ye Cabral ka kɛnɛ kan san 40 ni san 2 suma ye e dun ko de o la aw minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye. Dabalibanko de don dɔrɔn dabalibanko de don a tɛ se ka faamuya cogo si la ko min b'a jukɔrɔ Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn min bɛ nin ko in jukɔrɔ mais an fana tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina tant que an balolen don tant que tɔn in fana bɛ sen amsinɛn bɛ sen na a balolen don nin ko in tɛ dabila n'a bantuma sera a bɛ bɔ n'a dɔntuma sera a bɛ dɔn mɔgɔ si t'a dɔn ni kɔni ko kɔni dogora ka dogo mais a kɛra cogo cogo ni Ala sɔnna don kelen a tiɲɛ bɛ dɔn aw kɔni jigi sigilen don dɛ ayiwa an bɛ se k'a fɔ an dusu kasilen don mais an t'an fari faga cogo si la f'a ka ye f'a ka dɔn de min de kɛra exactement a bɛ na o tiɲɛ bɛ ban o mais na cogo cogo tiɲɛ bɛ bange an t'o to yen donc mɔgɔ k'i miiri kɔrɔlen na ninnu dɔw ka saya ninnu dɔw ka kɛlɛ o de kɛra sababu ye bi ni anw bɛ se ka kuma ka waso ni an bɛ se n'i y'a ye aw ka rajow bɛ fan bɛɛ fɛ bi n'a dɔn rajo hakɛ min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi hakilinata fɔ ni nana n'o ye o de ye nin ye dɛ o kɛlɛ in de nana ni nin ye n'o tɛ o wagati la Cabral bɛ minɛ tuma min na ka datugu ka a torturer k'a bila an b'a dɔn kabini ne yɛrɛ y'a mɛn rajo la ne y'a kumakan mɛn k'a fɔ ko la lutte est terminée a kumacogo a tilara dɔrɔn ne kasira ne ko n buramuso ma Ala ka hinɛ u fila bɛɛ la n buramuso ko i bɛ kasi mun na n k'u ye cɛ faga n k'u ye Cabral faga ko e tulo t'a kumakan na n ko awɔ n ko mais a bɛ kuma na mais ni n t'a la bilen o dugusɛjɛ dɔrɔn an y'a mɛn ko Cabral sara donc mɔgɔ minnu miiri o ko ninnu na kɛlɛ minnu tɛmɛna k'a fɔ ko dɔɔni min sɔrɔ hɛrɛ min sɔrɔ la a bɔra olu ka cɛsiri a bɔra olu ka kɛlɛ la olu ni tora a la
n'an ma hakili to o dɔw la ka kɛ kumaba ye ten dɔrɔn ka kɛ ɲɔgɔn burujali ye dɔrɔn ka kɛ komi n'a y'a sɔrɔ jamana kɔnɔ fosi ma kɛ yanni bi cɛ komi n'a y'a sɔrɔ o de don toujours ni mɔgɔ kura min nana a b'a fɔ yanni nin ka na fosi tun tɛ jamana kɔnɔ fosi tun ma kɛ ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲina kɔrɔlenw kɔ cɛsiri minnu kɛra kɔrɔlen sacrifice minnu kɛra ka ɲina olu kɔ ne hakili adamadenw kan k'u miiri kosɛbɛ surtout minnu ye nin wagati in dɔn denmisɛnninw kɔni t'a dɔn parce que nin bɛ kɛ tuma min na a sɔrɔ dɔw ma wolo hali 91 bɛ kɛ tuma min na a sɔrɔ dɔw ma wolo denmisɛnninw bɛ taa sɔrɔ ou alors u bɛ 5 ans 10 ans la donc n'a fɔra u ye ko a tun bɛ cogo min na u b'a minɛ ten de ni min fɔra radio la ou bɛ télé la u b'o de minɛ mais a ka kan a ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲɛfɔli k'u ye pour que u k'a faamuya k'a fɔ jamana in bi ko tɛ dɛ démocratie kɛlɛ in ma daminɛ bi dɛ a daminɛ yɔrɔ jan hali bi dɔw b'a la minnu ye san 80 kɔ sɔrɔ i ɲɛ bɛ Ali Nuhu Jalo la i ɲɛ bɛ Dirisa Sidibe la Adama Samaseku ɲɛ bɛ olu la hali bi olu cɛsirilen don a ko la o tɛ dɔwɛrɛ ye o an b'a dɔn an ye min sɔrɔ an b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ ka fara o kan dɛ mais an ye min sɔrɔ ko ɲɛnaman de don kɛlɛ ni nana wolo min na ko ɲɛnaman de don a kɛra jamana ma hɛrɛ ye ni gɛlɛya minnu b'a senkɔrɔ an k'o ɲɔni ka bɔ yen mais an tɛ se k'a kɛ komi n'a sɔrɔ an ɲinɛn'o kɔ an b'o o tariku nin k'o fara k'o fili komi n'a sɔrɔ ko ma kɛ jamana kɔnɔ donc aw minnu ye wuli ka jɔ kɛ cɛw ni musow jɛmu fanga ɲinini na sɔɔni an bɛna don 22 mars kɔnɔ san o san e yɛrɛ b'a kaama kɛ aw ma nimisa jɛmu fanga la a fanga ma dɔgɔ a nimisa wa e ye yɔrɔ jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ jamana jumɛn ye k'a fɔ ko jɛmu fanga ni ko a kɛra ka ban de pewu ko segin tɛ k'a kan bilen o tɛ yen ko min don ko kuntagalajan de don mɔgɔ kan k'o de faamuya an bɛ kan suma minnu na ko démocratie olu yɛrɛ tuma bɛɛ olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka est-ce que an ka démocratie est-ce que fiɲɛ dɔ t'a la est-ce que yɛlɛma dɔ man ka don a la est-ce que a man ka latilen ka taa nin sira fɛ parce que fɛn min don fɛn ɲɛnaman de don fɛn ɲɛnaman de don su tɛ o fɛn min don a bɛ komi adamaden i b'a daminɛ i denyɛrɛnilama i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni i da bɛ bɔ sin na i bɛ commencer ka tagama i bɛ commencer ka taa école la i bɛ commencer ka baara kɛ i bɛ muso furu ou bien i bɛ furu i bɛ to la fo ka t'i kɔrɔbaya mais chaque fois ko dɔ bɛ kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ne bɛ sira min kan est-ce que o sira in de ka ɲi wa est-ce que ne man ka yɛlɛma don n taabolo kan wa donc démocratie bɛ ten de i Faransi o i États-Unis o i Allemagne o olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka don o don tuma bɛɛ est-ce que an ka démocratie an b'an k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ toujours laɲini ye min ye jamanaden fanba bɛ se k'a sago sɔrɔ jamana taabolo kan cogo min na démocratie kɔrɔ dɔ wɛrɛ o kɔ ni a y'a ye k'a fɔ ko jamanadenw nisɔndiyalen tɛ u hakili sigilen tɛ u bɛ kan ka siga u bɛ wele ka ɲininka o tuma na hakili la démocratie fiɲɛ min b'a la an ka fɔ ɲɔgɔn ye ni yɛlɛma min kan ka don a la an k'o don a la mais k'a fɔ ko k'a ta k'a bila kɛrɛfɛ k'an ka segin kɔrɔlen kan kɔrɔlen ye jumɛn ye jagoya fanga o kɔni fo an su an b'o kɛlɛ kɛ an tɛ segin o kan dɛ an b'i fo saw aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana balimaw a yɛrɛ b'a dɔn Kucala jamana ɲɛmaa ye fɛn dɔ fɔ ko n'i ka wulujugu faga ko do ta bi kin u ye jɔnjuru tigɛ an ka jɔnyajuru a tigɛra a mɛnna a tun tigɛra 22 septembre 1960 nka Asimi ninnu nalen filɛ nin ye ka jɔnyajuru tigɛ ka ɲɛdonna ko bɔ Mali la maa ti ɲɛdon Mali la tugun Mali tun kɛra ziraba binnen ye baw tun bɛ yɛlɛ a la zira in an y'a lawuli an bɛ ka ji k'a kɔrɔ Choguel yɛrɛ ka kuma banabagatɔ an ye fura d'a ma wulila k'i sigi a y'i sigi an b'a la wuli k'a la jɔ n'an y'a la jɔ an b'a la taama n'an y'a la taama an b'a la boli n'i ye banabagatɔ kɔni ye boli la kɔni Amza bana kɛnɛyara o la sa Mali danbe mun seginna ma k'o tun ye mun ye k'o segin kɔnɔ anw ka armée o de y'anw ka wasonan ye jamana ɲɛmaa y'a fɔ Kucala ko an ka armée an ka gendarmerie an ka garde nationale an ka eaux et forêts an ka douane an ka protection civile an k'u dɛmɛ an k'an jɔ o kɔfɛ n'i y'a mɛn anw bɛ sunɔgɔ n'i y'a mɛn anw bɛ wuli ka na kuma radio kɔnɔna na yan lakana de bɛ yen dɛ dɔw bɛ cɛncɛn fuga kan u bɛ tile kalaman kɔrɔ o tuma anw k'an ka armée dɛmɛ wo armée ni maa o maa ko i bɔ Buruja i bɛ anw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ anw en tout cas kunnafonidila ɲumanw ka d'a kan anw yɛrɛ ka ca in na maa jugu b'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ Mali fɛ
nka kunnafonidila ɲumanw minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ kuma n'i ko i bɛ mali buruja i b'anw jɔlen sɔrɔ an ɲɛ o tuma ministre de la communication k'a fara gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka Assimi ani premier ministre ko mun ma kɛ nazaraw b'a fɔ ko anw y'o de kɛ u tun bɛ ɲini sɔɔni k'a ni Moritani kari ɲɔgɔn na an balimaw n'an teriw n'an sinjiw furu bɛ Moritani ni Maliyɛn cɛ furu bɛ Guinée ni Maliyɛn cɛ furu bɛ an sigiɲɔgɔn ninnu bɛɛ ni an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ye jamu mun sɔrɔ i bɛ to jamu sɔrɔ o jamanaw kan nka nazaraw de b'a fɛ ka nafigiya kɛ k'anw ka jamanaw k'an kun kari ɲɔgɔn na u dɛsɛra fɛn bɛɛ la sa ko fulaw ni dɔgɔnɔw o kɛra nkalon ye ko bozow ni fulaw o kɛra nkalon ye sisan u bɛ fɛnw de ta ko anw ka armée de bɛ taa an ka maaw faga auzubillahi mina shaitani rajim ala k'an kisi nazara tɔɔrɔya ma walasa an ka nin jamana faama ninnu u la k'u jɔ fɛn min ye kunnafonidi bon 2 ye fo 3 France 24 RFI TV5 k'a suwa a kumakan kana mɛn an ka jamana kɔnɔ an yafaru ma u kana na tasuma don an ka jamana kɔnɔ o hukumu na dɔgɔkun furancɛ in na sa an wula an ye maa 2 sɔrɔ k'olu ɲininka France 24 fu Malikan RFI fu Malikan TV5 fu Malikan an ye maa minnu sɔrɔ k'u ɲininka a kɛra nisɔndiya ye olu bolo ko olu yɛrɛ ko nin ko in k'a mɛnna sen na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn balimajɛ an b'i fo co n b'i fo France 24 ani RFI a tigɛra u b'an ka armée ma u b'u buruja fɛn min galon u b'o kɛ tiɲɛ u bɛ k'an ka cɛfini tabaw u bɛ k'u buruja an ka faamaw ko France 24 fu Malikan RFI fu Malikan e ye maliden ye a diyara i ye a co a diyara ne baba nomɔgɔ de ka bɔ Kita n sigiyɔrɔ bɛnnen dɔ Sibinikɔrɔ Kayirabugu ma min kɛra a diyara ne fa bonyana ne ma parce que France 24 ani RFI olu tɛ yan dɔwɛrɛ la u b'u ka intérêt de la yan sinon u tɛ malidenw ka intérêt la u t'an ka ɲɛmɔgɔw ka intérêt la u b'u ka intérêt de la yan u ka intérêt u bɛ nafa sɔrɔ min fɛ u b'o de kɛ u bɛ fo déclaration kɛ k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw kɛra tan u bɛ kan ka mɔgɔw faga civiliw faga pour que olu ka intérêt olu ka se k'o sɔrɔ pour que olu ka to jamana in kɔnɔ yan u kana se ka bɔ yan u k'an ka jamana nafolo dugujukɔrɔ nafolo bɔ ka taa n'olu ye ka an ka sɔrɔdasiw ka taa population faga ka tila k'o turu da an ka sɔrɔdasiw kun ka sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw nɔ tɛ bon ka taa Moritani dɔw faga k'olu fili kɔlɔn kɔnɔ k'an ka sɔrɔdasiw dɔ y'o kɛ pour que ka ni Moritani bila ɲɔgɔn na bon o bɛɛ kɛra o si ma sila sɔrɔ Moritani ko k'olu y'a faamu ko in ko janfa bɛ ko in na ko mais k'u ka jɛ u ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jugu bɛ dɔn cogo min sunkɔrɔ jugu o bɛ se ka dɔn cogo min wala n'u dela ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan wala a bɛ dɔn maliyɛnw ye min fɔ mali ɲɛmɔgɔw ye min fɔ tiɲɛ de don Mondoro attaque la u ye Barkhane ye wele bila an ka sɔrɔdasiw ma ko ka taa u dɛmɛ an ka sɔrɔdasiw ma sɔn u ko non k'u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ défend bon olu tilala misima mɔgɔw fana ye wele bila u ma k'u ka taa k'u b'u dɛmɛ u ko non k'olu bɛ se ka u ka baara kɛ n'u yɛrɛ k'u mago tɛ étranger foyi la an ka kɛlɛ la ko malidenw yɛrɛ de bɛ se ka mali kɛlɛ kɛ étranger tɛ se ka mali kɛlɛ kɛ parce que étranger nana u ma se ka an bɔ rebelliw ka jɔnya la san 9 u ma se ka an bɔ jɔnya la kalo 5 ni sɔrɔdasiw nana an ka armée maliyɛn nana ko olu daga bɔ an da la ninnu dun bɛ yan san 9 u ma se ka rebelliw daga bɔ an da la ninnu nana kalo damadamani dɔrɔn ka yɔrɔ joli min na ninnu dɛsɛr'o la olu ye dinga dɔw bɛ yɔrɔ dɔw bɛ frontière dɔw bɛ yen ko mɔgɔ tɛ se ka se u y'o fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ko olu kɛlen tɛ se ka yɔrɔ kɛlɛ tile damadamani dɔrɔn an ka sɔrɔdasiw taara ka yɔrɔ bali ko dun dinga kɔnɔ ye ka rebelliw faga ka u ka mobiliw ni fɛnw ta ka bɔ yen ka taa fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko a bɛ taa ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ka sɔrɔdasiw ja bagabaga k'u ja pan fan bɛɛ non vraiment RFI bɔra yan France 24 bɔra yan Barkhane bɔra yan a diyara n ye France ambassade bɔra yan a bɛɛ diyara ne ye a France yɛrɛ kana na Mali kɔnɔ tuguni an mako foyi tɛ France la an bɛ yɔrɔ min na bi an mako tɛ France 24 la an mako tɛ RFI la an mako tɛ Barkhane na an mako tɛ hali CEDEAO an mako t'u la parce que CEDEAO bɛ kan ka France ka baara de kɛ bon an tɛ jɛn n'o ye
an yɛrɛ b'a ɲini n'an ka bɔ CEDEAO la parce que jumaya de don denmisɛnnin ka e mina k'i don a kaman kɔrɔ n'a ko min CEDEAO mɔgɔw makɔrɔmana min fɔ CEDEAO mɔgɔw b'o de kɛ musokɔrɔba cɛ voilà musokɔrɔba cɛ n'a ye min fɔ CEDEAO mɔgɔw ye CEDEAO mɔgɔw b'o baara kɛ n'o de ye bon an ne ko an maliyɛnw de ko k'an tɛ jɛn n'o ye an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'o ye sigi malidenw ye mun fɔ sigikafɔ in na an b'o de baara kɛ a ye min fɔ assise nationale la o kelen de bɛ lawaleya an tɛna b'o kan a tɛ tɛrɛmɛ non a tɛ tɛrɛmɛ an bɛnna min kan assise nationale la an bɛ baara kɛ n'o de ye CEDEAO sɔn t'o la communauté internationale sɔn t'o la UMOA sɔn t'o la Nations Unies sɔn t'o la min fɔra assise nationale la bɛnkan y'o de ye an tɛ wuli k'o bɔ kan an t'o bila bi an t'o bila sini mɔgɔ si ye i y'a faamu an bɛ baara kɛ n'o de ye san 5 ani kalo 6 min fɔra o de bɛ malidenw ta ye ni kuma wɛrɛ nana o y'olu kunko ye an bɛnna min kan assise nationale la an bɛ baara kɛ n'o de ye ni nana kuma wɛrɛ fɔ i ta de ye o t'an ta ye an b'i fo i n'o mɔgɔ n balimaci e y'a ye cogo di a diyar'i halisa n b'i fo k'i barikada tuni diyara ne ye ka se degere min na ala de b'a dɔn ni yɛrɛ tun ye se kɛ ne depuis kuma jan RFI wo France 24 wo ninnu man kan tɛ ka kunnafoni yɛrɛ di Mali kɔnɔ yɛrɛ togo si la n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni t'a dɔn ni hakili b'a la a tɛ se ka wagati nɔri bɛ minɛ wagati min na RFI ni France 24 olu ye nɔri minɛ ka sɔrɔ hali foyi ma kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ hali rebelles yɛrɛ ma se fansi fɛ fɔlɔ ka Mali nɔri bin pɔgɔ RFI ni France 24 y'a kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ foyi ma hali rebelles ma na fɔlɔ t'a dɔn ni hakili b'a la a tɛ se ka wagati kunnafoni di jugu bon e bɛ se ka faamu cogo di halisa o kelen o la an ka faamaw de bɛ ka an defa kana an bɔ mɔgɔ juguw bolo olu bɛ se ka tila ka na an faga cogo di ka tila k'an ni Moritani bila ɲɔgɔn na ka tila ka na an ni Moritani fɛnɛ bila ɲɔgɔn na an bɛ se ka na hali mɔgɔ min t'i yɛrɛ ma mɔgɔ min bɛ ka hinɛ e la an filɛ waati in n'a fɔ sisan Moritani bɛ ka hinɛ an na kosɛbɛ an bɛ t'u ka port la bon sisan Laginɛ ka port la voilà bon mɔgɔ minnu bɛ ka hinɛ an na an bɛ se ka taa cogo jumɛn ka tila ka taa bin olu kan ko ka tila k'olu faga n kɔ o mana kɛ mun ye o ye yɛrɛmajuguya ye dɛ maliyɛn fana tɛ yɛrɛmajugu ye dɛ tu bɛ kelen f'i ɲɛna ni ko damadɔ nin kɛlen wagati kɔnɔna na a diyara ne ye ka se niveau min ma ala de b'a dɔn France 24 ni RFI yɛrɛ de ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka RFI yɛrɛ de ne hali sisan ne tɛ fɛ ka RFI yɛrɛ de tɔgɔ mɛn tellement que RFI ko ka go ne RFI ye ne faso ci ka ne faso kɛ faden sago ye radio so minnu y'o kɛ média minnu y'o kɛ o ye RFI ani France 24 de ye bon ne tɛ k'o fɛ fo ka ko diɲɛ wulila sisan an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔli min kɛ sisan nɔ bilen u bɛ ka tila ka na bilen ka tila ka na ko fo ka an na segin kɔ kana segin kɔ ka an yira diɲɛ na kɔ président m'an kunna walahi an b'a fɔ ka barikada sara foyi de t'an bolo a ye min k'an ye nin ye tantɔ a kɛlɛ depuis don min na ne y'a kuma mɛn dɔrɔn n ye n sigi fɔlɔ de dugu ma fɔlɔ ka tila ka wuli ka sujuru bi ala ye quoi tu ala y'an sɔn dɛ hali k'a da Asimu ko ma an ka juru foyi t'ala la bilen wa ala kana an kɛ fitiri wale ye Asimu ma diɲɛ kɔnɔ Asimu ye degun min ta ka bɔ an kan ala k'a sara jama politique mɔgɔ dɔw dun bɛ k'a fɔ ko ka Sogɛl bila tu n'i ye sekene bibi in na parce que n'i y'a kuma fɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko wayi ko n'i y'a mɛn ko hali e bɛ kuma radio so la ko démocratie de nana n'o ye a bɛ tan tu depuis san joli san 30 ni san joli an bɛ ninnu bolo mun kɛra depuis an ma wolo an si ma janya fɔlɔ an ye denmisɛnnin fitininw de an yɛrɛ bɔra kalama an kun bɔra ne yɛrɛ filɛ nin ye cogo min ne bɔra kalama de a bɛ ne kɔnɔ n ko wa n ko n'i donna politique la dɔrɔn n ko y'a dama diinɛ de ye diɲɛ kɔnɔ quoi mais politicien bɛ se ka kɛ cogo di baara wɛrɛ foyi t'e la ko politique o yɛrɛ bɛ se ka faamu cogo di an bɛ soli ka bɔ so depuis 5 heures du matin ka na an ka maɲumantɔninw kɛ ka n ka wariniw ɲini ka taa n'o ye ka taa an ka denbayaw balo n'o ye wagati dɔw la an bɛ wari min yɛrɛ sɔrɔ o t'an bɔ yɛrɛ mais ninnu u tɛ baara la u tɛ ton ci u tɛ pagapaga ci min fana bɛ ka minɛ ka na d'u ma fana u bɛ ka tila k'o fana fusukun kɔ sisan an bɔra an yɛrɛ kalama dɔɔni ala ye mɔgɔ ɲɛnama cɛ an ma walasa ka se k'an kunbɛn ni ye sekene bibi in na politique o kuma a ka jɔ Mali kɔnɔ pewu ka jɔ pewu ka bɔ Mali kɔnɔ
ni min b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye o k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko politique ko n ko fugariya de don ne yɛrɛ bolo fugariya de don quoi parce que an tɛ se ka an sɛgɛn an wɔsi kɛ k'an ka wariniw ɲini maɲumako la ko o impôt n'o fɛn ninnu an bɛ ka impôt sara an bɛ taxe sara u bɛ ka tila k'o t'o di mɔgɔw nanama kɔni sigilen ma u m'a min u m'a bɔ k'a di u ma olu fana bɛ tila ka jama ka bila an n'an kɔ wa n'i bilara si min na ni i bɛ nin fanga transition in contre la n ko i bilalen na an na jamana la i bilara jɔn na i bilara an de la bon i y'a dabɔ ka an fagali min kɛ bon an fana bɛ ala de deli ala k'i tɔ malo k'i mago sa ni ala b'i faga k'i ban kɔrɔ ala k'i faga k'i ban kɔrɔ politicien fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ mali in kɔnɔna na bi in na an filɛ waati in n'a fɔ sisan nɔ k'u ka taa baara kɛ n'u ma taa baara kɛ u k'a kɛ ala ni kira kama u k'u dabɔ an ka jamana ko la quoi u y'an tɔɲɔ quoi an filɛ nin yɔrɔ na i n'a fɔ sisan an nafɛlen don ka se degero ma ala de b'a dɔn politicien n'i nana ni ŋaniya wɛrɛ de kana fɔ k'i bɛna ɲɛsin an ma ko kana ɲɛsin an ka mali ma mɔgɔ y'i malo ala k'i malo wa i malo t'o fana ala k'i faga a fɛ i ka welekan laban ye jumɛn n ka welekan laban ye mun ye n ka interview dɔ in na i y'a faamuya n y'o kuma kelen de fɔ Asimu n ka ɲa ma a kana k'an kama dɛ a kana kɛ a ka kɛ ala kama quoi a ka essayer ka usine kow ɲɛɲini baraka sɔrɔ tu an mago bɛ mun na sisan nɔ n'i y'a mɛn k'a bɔnna a sigira kan an mago bɛ min na sisan nɔ ne ye san 30 dɔ de n ma taa Faransi fɛ fɔlɔ an mago bɛ fɛn kelen min na sisan nɔ o ye ka baara emploi dayɛlɛ an ka dɔgɔtɔrɔso an ka kalan ani an ka baloko Asimu k'a jija a ka nin fɛn damadɔ a ka nin plan tracé n'a nin plan tracé a ka fɛ an tɛ fɛ ka politique mɔgɔw kuma yɛrɛ an tɛ fɛ ka politique kuma yɛrɛ mɛn Mali in kɔnɔna na yan bilen sunkalo bɛ ne ka jɔ tiɲɛ don Asimu bɛ wuli k'i jɔ ani Choguel e bɛ mun fɔ commerçant ɲɛna yasa dumuniw dɔ ka bɔ o la tu ne bɛ min fɔ commerçant ɲɛna commerçant u k'a jate minɛ olu de an filɛ wagati in n'a fɔ sisan nɔ olu dɔrɔn pe de bɛ se ka Mali bɔ tɛgɛ minɛ sa ka Mali sama sisan ka fara Asimu kan ka Mali sama sa ka bɔ dingɛ ka hinɛ faso la an b'u deli an t'u deli fɛn wɛrɛ an b'u deli ala yɛrɛ kama u ka hinɛ nin wagati a bɛ tɛmɛ nin wagatinin a bɛ tɛmɛ tu halisa an bɛ segin a kan nin wagatinin a bɛ tɛmɛ mais mɔgɔ min bɛ se k'a la tɛmɛ an kan ka sɔrɔ a ma gan na o ye opérateur économique ye ani commerçant u ka ɲa ma togo sugu bɛɛ la ala yɛrɛ kama u ka essayer ka fara Asimu kan ka Asimu na sunkalo min bɛ ka na nin ye tan sunkalo min bɛ ka na u ka fɛrɛ kɛ u k'u ka balow n'u ka sukorow n'u ka nɔnɔmugu u ka ɲa ma u ka da jigin an ye dɔɔni buguna bɛ Asimu kama dɛ u ka kɛ jamana ko maliyɛnw yɛrɛ kama u ka da jigin dɔɔni halisa ka taa tagalen ɲɛfɛ u yɛrɛ bɛ fɛnɛ bɛ tila ka n'a nafa ye bilen min nin si tɛ maliyɛn tɛ fitiriwale ye dɛ n'i y'a kɛ maliyɛn ye maliyɛn bɛ tila k'a sara i ye o ye wajibi ye min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ i ɲɛna cu n ka kumakan laban kɔnɔna na halisa Asimu a ka hinɛ an na a ka emploi dayɛlɛ kelen a ka janto santé la o ye filanan ye sabanan a ka éducation nin fɛn damadɔ ani balo ko nin fɛn naani cu a ka hinɛ an na a k'a ɲɛsin ninnu ma fɔlɔ i y'a mɛn sécurité filɛ nin ye sécurité a bɛ taa dɔɔni i y'a mɛn aw filɛ nin yɔrɔ min na u bɛ ka baaraba de kɛ baaraba bɛ ka kɛ mais sécurité nin kɔfɛ sisan nɔ i y'a mɛn a ka essayer ka santé ani éducation a ka jateminɛ k'olu la fɔlɔ ani baloko nin fɛn damadɔ a ka janto ninnu na kosɛbɛ yɛrɛ kɔnɔ sécurité ne yɛrɛ bolo ne lafiyalen don ka se niveau min ma sisan nɔ ala de b'a dɔn parce que ne b'a dɔn pɛrɛ sécuriseli kɔni o kɔni ne hakili latigɛlen don o la yɛrɛ k'u kɔni ɲɛna mɔden ne hakili latigɛra o la yɛrɛ min bɛ ne hami na sisan nɔ o ye baloko ani kɛnɛya ani kalan o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ min kɔni ɲini a ka essayer komi Choguel ye politicien ye Choguel ka essayer k'a sigi ka hakili jagabɔ Asimu ye surasi de Asimu bɛ kɛlɛ de kɛ i y'a mɛn Asimu b'a essayer de ka jamana stabiliser cogo min na Asimu o plan bɛ Asimu bolo mais Choguel k'a ɲɛsin baloko ani kɛnɛyako ani fɛn a kana n'o plan ye k'o da Asimu kɔrɔ u ka kumaw la u ka se ka fɛn dɔ kɛ walasa halisa Mali bɛ se ka avancer cogo min na ala ka barika don Mali la
an b'i fo. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ. aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sɛwara. aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sɛwara. balimaw hakilila jigin don an delila k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ fɛn min ye Mali passeport ye. Faransi tɛ anw fɛ bi a t'an fɛ sini anw yɛrɛ t'u fɛ yan an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini. nka balimaw mun bɛna kɛ balanako ye aw bolo o ye Yves Le Drian Faransi ministre des affaires étrangères o denkɛ Thomas Le Drian anw ka passeport marché bɛ ninnu de bolo. an y'a kuma fɔ yan don min ka seereya ɲini a la maaw caman y'an wele nɛgɛjuru fɛ. nka fɛn mun ye sini talata ye jɛkulu mun bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Maliko n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Boubacar Keïta bolo n'ale yɛrɛ ye kunnafoni dila ye. anw ka passeport dira Yves Le Drian ma cogo di k'a d'a denkɛ ma k'i kanto jamanakuntigi kɔrɔ ye nin sugu in di yan n b'a di n denkɛ ma de gré à gré appel d'offre ma k'a la. an ka carte d'identité a yɛrɛ b'a dɔn sisan carte d'identité yɛrɛ tɛ ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan Faransi de fɛ. dɔw ko carte d'identité k'a marché bɛ an ka maa dɔw bolo. nka anw ka passeport anw ka faamaw u bɛ voyager ni anw ka sɛbɛn mun ye n'o y'an ka passeport ye. Yves Le Drian cɛkɔrɔba kunnango in a t'an fɛ. Macron musokɔrɔba cɛ tɛ aw fɛ. anw ka passeport marché bɛ di Français ma. an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin seereya lamɛn Boubacar Keïta ne ka ɲininkali sera a ma nin passeport ko in na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn. Boubacar Keïta an b'i fo. ne foli diyara n ye. i ye kunnafoni dila ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka bugunatigɛ sɛbɛn ye ni o ye passeport ye. ne ko passeport yɛrɛ a bɛ dilan min de Mali passeport bɛ dilan min. an bɛ wagati min na ko sisan Mali passeport a contrat bɛ société française dɔ de bolo ni a daminɛ n y'a kun bɛ fɔ Ouverture Technologie ni kɔfɛ a tilala ka yɛlɛma ka kɛ Indenia ye voilà donc sisan Mali passeport bɛ dilan olu de bolo an bɛ se k'a fɔ a bɛ dilan Faransi de bolo. a bɛ dilan Faransi de bolo nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ko kan ministre ye n'o ye Yves Le Drian ye ale mun bɛ ka Mali neni parce que an ko Faransi ka bɔ yan ale bɛ Mali neni Florence b'a neni Macron bɛ neni kɛ k'o denkɛ ko Thomas Le Drian ko marché in b'o de bolo tiɲɛ don wa. kɔrɔ siga tɛ kuma in na parce que wagati min na Mali crise wulila a bɛ fɔ cogo min na coup d'état filanan kɛlen i y'a dɔn o kɔfɛ Choguel kɛlen premier ministre ye Choguel taara diɲɛ seleke naani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min na n y'a fɔ ko ONU olu ka lasigi dɔ fɛ a taara a ye kuma caman fɔ yen ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya kan a taara fo k'a fɔ ko Faransi y'an to pankulu kɔnɔ ka bɔ k'an to pankulu kɔnɔ i y'a dɔn o kuma in o ma bɛn Faransi ɲɛmɔgɔw ma u ye dɔgɔmaw kɛ o kɔfɛ hali Faransi ambassadeur yɛrɛ welela ka kangari da ye k'a ka kuma u ka ɲɛmɔgɔ fɛ i y'a fɔ hali Macron ninnu ni Florence Parly ninnu caman ye an ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ o kɔfɛ Danois n'o ye Danemark jamana ye olu kun ye sɔrɔsilaka dɔw bila ka na mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ko force spéciale ko ka na takuba n'o ye européens ka force ye Mali ɲɛmɔgɔ y'a kanu k'a fɔ ko o ci jɛɲɔgɔnya sugu tɛ ani Danemark jamana cɛ ni Danemark bɛɛ na o suguya kɔnɔna na an kan ka ladɔnniya la komi u nana ka sɔrɔ an ma ladɔnniya la u b'a ɲini u fɛ u ka segin hakili b'a la o fana o kuma cayara ayiwa o kɔfɛ Jean-Yves Le Drian bɔra a ye dɔgɔyama caman kɛ o dɔgɔyama yɛrɛ kɔfɛ fo o kɛra sababu ye ka ambassadeur yɛrɛ gɛn bon anw y'an yɛrɛ ɲininka Jean-Yves Le Drian n'o ye Faransi ministre des affaires étrangères ye ministre de l'Europe et des affaires étrangères mun y'a bila an ka jamana la donc an taara n'o ɲininkali dɔrɔn de ye mun de bɛ k'a bila an ka jamana la parce que généralement n'u bɛ kuma u bɛ démocratie de ta k'a bila ɲɛfɛ ani mara kɛcogo ɲuman o de ta k'a bila ɲɛfɛ mais o wagatinin kelen na an y'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛ bɛ yen ni coup d'état kɛra o jamana la ni bi jamana Faransi ɲɛmɔgɔ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o jamana ko n'o ye Tchad jamana ye hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ k'a don an kunkolo la k'a fɔ ko ani Tchad ka situation tɛ kelen ani Tchad ka situation bɛɛ kelen parce que constitution de bɛ Tchad o constitution de b'a fɔ ko ni président tɛ yen assemblée président b'a nɔrɔ bila bon maintenant an ye mun mɛn Tchad kibaruya la k'a fɔ ko assemblée président ko
ko jamana gɛlɛya bɛ cogo min na n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye ko ni ale nana ko ale tɛna se ka jamana mara maintenant ko ale jɛra président kɔ o bonyana an hakili ma mun de y'a to a jɛra président kɔ mais hali n'a sɔrɔ ale jɛra président kɔ n'i ye assemblée jateminɛ il y a ce qu'on appelle l'ordre de préséance ni président tɛ dankanw bɛ yen premier vice président bɛ yen deuxième vice président bɛ yen tuma dɔ la i b'a ye fo vice président 9 a bɛɛ bɛ yen an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que a 9 bɛɛ banna wa bon o bɛɛ ye ɲininkaliw ye mais an y'a ye k'a fɔ o yɔrɔ kelen faransi président taara ka taa o masaya sigi a fa nɔ la donc en violation de tout maintenant u tɛ se k'a fɔ an ye ko démocratie de kama u b'anw neni donc jamana maracogo ɲuman u tɛ se k'a fɔ an ye k'u b'an neni o la parce que an bɛɛ b'a dɔn Tchad bɛ mara cogo min na n'i y'a ye jamana min kɔnɔ président den bɛna bila nɔ la donc marako juguya kɔni i dati don o la tuguni donc o kɔrɔ démocratie ko ni jamana maracogo ɲuman an tɛ ka neni o kama an bɛ ka neni mun kama an y'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ka ɲininiw ye min d'a ma o ye k'a fɔ Mali passeport tun bɛ dilan Canada société dɔ de fɛ donc ka taa 2001 ka na fo 2014 laban olu ka contrat banna mais an y'a ye depuis olu ka contrat banna o y'a sɔrɔ ka kɔn ɲɛ opération Serval daminɛna janvier 2013 donc o opération Serval fɛ jɛɲɔgɔnba donna Mali ɲɛmɔgɔ ni Faransi ɲɛmɔgɔ cɛ IBK nana sigi o contexte kɔnɔ donc an y'a ye Faransi ɲɛmɔgɔ u ka taa ni ka segin cayara parce que u y'a dɔn ko ni contrat bɛna ban u ka taa ni ka segin cayara taa ni ka segin kilaw a bɛɛ la u bɛ u ka passeport contrat ko k'u hakili to an ka ɲininiw min d'a ma o y'a sɔrɔ ambassadeur min bɛ Mali la 2015 o yɛrɛ yɛlɛla fo Kuluba kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la ka taa fɔ IBK ye k'a k'i janto société na n ye société fɔ n'o ouverture technologie ye o ouverture technologie effectivement i y'a fɔ cogo min na Thomas Le Drian n y'o ye Jean-Yves Le Drian den ye o ye actionnaire ye o société la donc an tilala k'a ye tuguni hali ambassadeur ka o kɔfɛ Jean-Yves Le Drian yɛrɛ ni IBK ka ɲɔgɔn yew la ayiwa kumaw bɔra passeport ko kuma in kan donc pression ni fɛnw kɛra fo k'a fɔ ayiwa a hakili to a la an kɔni an ye min k'aw ye 2013 ɲan kuma na a tɔgɔ Bamaciw kuma na aw ka jamana minɛ kuma caman donc o y'a sɔrɔ ka kɔ bɛɛ ɲɛ a bɛ san caman bɔ Mali Faransi société u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka don Mali la cogo min na donc u y'u profiter 2013 gɛlɛya in fɛ u caman nana ka n'o installer yan nɔ donc o ti baasi ye n y'a sɔrɔ a kɛra sariya kan mais an y'a ye k'a fɔ ouverture technologie ni Jean-Yves Le Drian den Thomas Le Drian ni o ye actionnaire ye o la an y'a ye k'a fɔ Faransi ɲɛmɔgɔw ye taa ni ka segin caman kɛ Jean-Yves Le Drian yɛrɛ ye taa ni ka segin caman kɛ pour que société marché in ka di ale denkɛ ma o ye marché dun dira o cogoya la 2015 maintenant an tilala ka mun ye an ye recensement dɔ kɛ n y'a fɔ ko Aravec e ka données personnelles b'a la ne ka données personnelles b'a la u y'o données personnelles bɛɛ de ta ka o bɛɛ di o société privée ma a bɛ se k'a faamu cogo di jamana kuturu k'an bɛɛ ka données personnelles ta k'o confier société privée dɔ la Faransi donc o de la i y'a ye passeport ko ni carte nina ko bɛɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ a ye ala an balima minnu bɛ Faransi a y'u ka sigi gɛlɛya parce que tout simplement an ka données personnelles b'u bolo c'est pas normal surtout jɛkulu baarakɛda cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenman fɛ yan nɔ n y'a fɔ autorité de protection c'est-à-dire que des données à caractère privé ben maintenant k'o ta k'o di mɔgɔw ma société privée c'est pas national bon vraiment o bonyana hakili ma maintenant an ko ni marché bɛ tɛmɛ Mali la jɛkulu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnlen o sigilen bɛ marché ko kama n'o ye autorité de régulation des marchés publics ye maintenant o sɛbɛnw bɛɛ b'a jira k'a fɔ nin marché in dira cogo min na a dira sariya sɔsɔ kɔnɔ n'a dira sariya sɔsɔ kɔnɔ o kɔrɔ quelque part fɛn dɔ kɛra min ma bɛn a bɛ se ka kɛ c'est-à-dire sariya dɔnnaw yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka kɛ abus de pouvoir ye a bɛ se ka kɛ conflit c'est-à-dire que trafic d'influence ye a fɛn caman mais sariya dɔnbagaw yɛrɛ b'a dɔn o kan ka minɛ cogo min na donc ko fɛn in dira cogo min na a ma bɛn appel à candidature ma kɛ appel d'offre ma kɛ foyi ma kɛ k'a contrat passé de gré à gré donc an ko mais o min kɛra donc Jean-Yves Le Drian bɛ ka mankan min ci a bɛ ka mankan ci ka o min bɛ yen a yɛrɛ ka kuni kelen ka nafa ani a den ka nafa donc an bɛ ka nɛni o de kama comme an bɛ ka nɛni o de kama an fana y'a kanu an ye jɛkulu dɔ sen kan n y'a fɔ ko mouvement Maliko an fana y'a kanu ka a wele bɔgɔ jɛninen kan an ye plainte yɛrɛ don ka ban pôle économique la mardi tɛmɛnen donc o plainte donna mardi le 22 février a ye plainte don ka ban a kama donc o ye Mali ta ye mais an bɛ k'a labɛn avocats
ɲini pour que faransi jamana kan ka plainte don a kama faransi jamana kan parce que o tɛ se ka marcher ten tɔ k'a fɔ mɔgɔ ka wuli dɔrɔn kana bila mɔgɔw la ka mɔgɔw neni alors que e yɛrɛ jɛlen tɛ maintenant mɔgɔ caman y'a ɲininka ko an dalen b'a la ko plainte bɛ se ka taa fo min an ko an dalen bɛ Mali justice la an dalen bɛ faransi justice la an b'a dɔn ni an bɛ ka min fɔ nkalon t'a la a jɛlen ko nɔnɔ kɛnɛ ni o dɔnna a bɛ démissionner ka bɔ a ka poste la wa a bɛ traduit bɔgɔ jeninen kan ani min ka kan o bɛ k'a la o ye fɔlɔ ye o y'an ka laɲini ye wa an dalen b'a justice fila in bɛɛ la an b'a dɔn o bɛ bɔ a la maintenant hali ni o ma kɛ o tɛ an ka ladeli ye nka diɲɛmɔgɔ kɔni n'a dɔn Jean-Yves Le Drian ye mɔgɔ nasugu min ye diɲɛmɔgɔ n'a dɔn faransi ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ nasugu min ye diɲɛmɔgɔya n'a dɔn an bɛ ka nɛni min na démocratie ko tɛ jamana maracogo ɲuman tɛ i n'a fɔ u b'a fɔ bonne gouvernance nafako don wa u yɛrɛ nin kun kelen ka nafa faransi ka nafa tɛ donc an ye o de kanu ka kuma fɔ o cogo la o de la an y'u traduit ale traduit bɔgɔ jeninen kan a n'a ka complice bɛɛ Mali kɔnɔ faransi mɔgɔ bɛ yen ko o sen yera nin ko in na a kɛra maliyɛn a kɛra faransi a kɛra mɔgɔ ye o dossier in kɔni an b'a a sen ni adamaden fanga la fo a dan fo ko ka bɔ a la. sisan passeport bɛ nin a marché bɛ ninnu de bolo aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa an ka bugunnatigɛ sɛbɛn in n'o ye passeport nin a ka bɔ ninnu bolo. an filɛ ka min daminɛ taama c'est-à-dire démarche min daminɛ n b'a dɔn o démarche o ti ban fiyewu ni passeport in ma minɛ ninnu na parce que a tɛ se ka bɛn. a sugu ka minɛ u la. oui a ka minɛ u la parce que ni marché tɛmɛcogo ma ɲa ni marché tɛmɛcogo ma ɲa ni diɲɛ sɛbɛn o sɛbɛn ta tɛmɛcogo de bɛ k'o la ni ko tɛmɛcogo ma ɲa o fana ladilancogo bɛ yen o n'a hakilila ni a yirala k'a fɔ kuma jɛlen na k'a fɔ fɛn min kɛra nin a ma kɛ sariya kɔnɔ a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ a bɛ lakilen cogo min na n'a hakilila sariya tigilamɔgɔw b'o ɲɛdɔn an ka passeport bɛ marché bɛ segin an ma mɔgɔ min ka d'an ye an b'a di o ma jɛlɛya kɔnɔ et puis maliyɛnw bɛ ɲinɛna min kɔ an ka jamana constitution de ko maliyɛn bɛɛ ye kelen bɛɛ bɛ bange cogoya kelen na wa an bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye nka e bɛ se k'a faamu cogo di ko jamana kelen kɔnɔ ko passeport bɛ di prix fila la passeport kelen document kelen prix fila. 10 ni i presselen tɛ donc tile 10 passeport bɛ dilan ka d'i ma ni presselen don i bɛ 22,000 sara donc e bɛ se k'o faamu cogo di jamana kelen kɔnɔ et puis min ka jugu n'a bɛɛ ye 10 passeport bɛ dilan yɔrɔ min na ani 22,000 passeport bɛ dilan yɔrɔ min na yɔrɔ kelenw tɛ minnu bɛ k'an lamɛn ni u tulo bɛ n na u b'a dɔn k'a fɔ n'i ye 22,000 sara u ka cakɛda dɔ bɛ ACI kɔnɔna la i bɛ taa yen de i ka passeport d'i ma tile kelen. polisi ka yɔrɔ wa. ay pote polisi ka yɔrɔ ye o ye société in yɛrɛ ka yɔrɔ de y'o ye mais n'i ye 10,000 sara donc polisi direction na passeport bɛ dilan yɔrɔ min na immigration na e ka passeport bɛ dilan yen donc e ka passeport fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen mais 22,000 in o bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ. mais Payitaw 22,000 in maliyɛnw de bɛ yen wa wala tubabuw de bɛ yen. oui mais c'est-à-dire que faransi société de don hali n'a sɔrɔ maliyɛnw de bɛ baara kɛ mais faransi société de don mais parce que an ka jamana ɲɛma ninnu b'a kalama. kana yira na ko fantan ni faama aw tɛ kelen ye kuma in kɔrɔ dɔ ye alors que i ma sɛbɛn foyi ye k'a ye danfara don fantan ni faama cɛ o tɛ yen en tout cas jamana yɛrɛ ka kɛlɛ ye min ye o ye ka kɛlɛ kɛ fantan ni faama bɛɛ ka kɛ kelen hakɛ la mais an y'a ye passeport ko in na ni wari b'i kun a bɛ teliya ka d'i ma ayiwa ni wari t'i kun e b'i jɔ n'i y'a sɔrɔ wagati min na o don donc o tɛ an ko o tɛ se ka bɛn maliyɛnw to o yɔrɔ dɔ a la o yɔrɔ fana bɛ yen maintenant hali an ka ɲininiw ye min d'a ma o ye wagati min na a bɛ kanadenw bolo passeport tun bɛ di 10,000 o 10,000 na a yirala k'a fɔ ko mali ta tun ye 8,000 ye mais a yɛlɛmani ka kɛ 10,1 ye mali ta ye 2,000 ye bon an ko k'an to o si faamuya maintenant passeport ko in ka da lɛfɛ kan k'a ɲɛfɔ an ye anw ka jamana sɛbɛn de don mɔgɔ si ka sɛbɛn tɛ anw de ka jamana sɛbɛn don donc n'anw ka jamana sɛbɛn don donc a kan ka fɔ an ye ko kuma jɛlen na a ko in a bɛ kɛ cogo min na pour que an kana degun sɔrɔ a la. mɔgɔw bɛ ka carte d'identité ko gɛlɛya fana da embargo kun dɔ ye ne wele dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a ye carte d'identité dilan ko 3,000 carte d'identité yɛrɛ fana sɛbɛnfura bɛ dilan yan dɛ o bɛ dilan min. bon an ka ɲininiw ye min d'a ma o ye carte pour le moment komi a ɲininiw bɛ sen na a fɔra an ye ko a tun bɛ ali tomota bolo an ye ɲinini minnu kɛ mais ko sisan u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma maintenant a bɛna di mɔgɔ wɛrɛ ma bitaru tɔgɔ bɛ ka fɔ mɔgɔ caman tɔgɔ bɛ ka fɔ mais quand même est ce que o de bɛ ka na ni rupture ye carte d'identité ko la wa
est ce que tugu de do kana ni gɛlɛya karante ko la pour que k'a bɔsi tomo ta la wa on ne sait pas parce que passeport ko kɛra ten ne u ye passeport ta rupture la ka sɔrɔ k'a ko ɲagami kana k'a ta k'a di faransi société ma donc an t'a dɔn ni o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna fɛnɛ de ye nin ye ka karante ta rupture la pour que a bɛ mɔgɔ min bolo k'a minɛ o la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais tout compte fait an kɔni an bɛ ɲininiw na ni ala ma basi kɛ ni fɛn o fɛn bɔra la an bɛ se aw ma an b'o ɲɛfɔ aw ye kuma jɛlen na. Pacaw minisiri kɔrɔ dɔ tun ye kanto ko anw ka sɛbɛnfuraw ko a bɛ komi marabagatigiya k'a yɛlɛmana ko passeport biométrique an b'a dɔn mun de e yɛrɛ bolo e ye kunnafonidila ye anw ka sɛbɛnfura maa wɛrɛ t'a ta wa i n'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ dɔw tun bɛ an ka passeport ta k'a sɔrɔ hali bamanankan u tɛ se a la. bon kɔrɔ ni y'a jateminɛ e ka passeport yɛrɛ tɛ dilan i fɛ yen. Donc imaginez un peu n'a fɔra k'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ne kɔni tɛ sɔsɔli k'a la parce que ni ce sont des éléments de souveraineté c'est à dire que yɛrɛma hɔrɔnya c'est à dire que minɛnw dɔ don mais ni anw yɛrɛ b'o ta k'o di mɔgɔ wɛrɛw ma bon ni o taara ye mɔgɔ wɛrɛ bolo a tɛ bali ne la sincèrement f'an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye et puis hali ni y'an ka papier ko fɛnw jateminɛ i b'a ye an ka papier sɔrɔ ka di parce que an bɛ fɛn caman bila en avant somɔgɔya ni mɔgɔ sɛbɛn ni fɛn an bɛ fɛn caman bila en avant an t'a fɔ n ko mais il est temps que an k'olu dabila mɔgɔ bɛ se ka diya i hali ni dunan don maintenant n'i bɛ se ka min kɛ i b'o k'a ye mais k'a jamana papier ɲagami k'a di a ma an b'a ye o bɛ kɛ yan donc il est temps que an k'olu sugu dabila parce que a bɛ lagosi de se jamana ma. e yɛrɛ bolo mun bɛ se k'a kɛ an k'an ka sɛbɛn ninnu k'a sécuriser i b'a fɔ ko jamana tɔw ta a se ka yɛlɛma cogo si. n ye min fɔ o de don o kelen na an kelen kelen bɛɛ ka responsabilité b'a la jɔyɔrɔ b'an bɛɛ la a la an bɛɛ kan k'an jɔ a jɔyɔrɔ la donc ne hakili la n'an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la min kan ka kɛ je crois que o bɛ kɛ et puis nin n'a ɲɔgɔnna ninnu an tɛ ninnu ye mais jamana fɛnɛ ni o ye gouvernement ye o fɛnɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la c'est à dire que papier kan ka dilan cogo min na c'est à dire que papier ko kana kɛ suyatɔn ye k'a fɔ n'i bɛ taa simple carte d'identité n'i bɛ taa fɛn o fɛn dilan i bɛ tɔrɔgɔ o nɔfɛ fo k'o kɛ wari sɔrɔ sira ye ka fɛn kɛ mais n'a sɔrɔ a dilanni a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye mais n'a dilan girin wɛrɛ t'a la o parce que moi je pense que souvent an yɛrɛ ka ko kɛcogo an bɛ désordre don ko la pour que ni désordre donna la sa donc a bɛ kɛ nafa sɔrɔ sira ye minnu b'a baara kɛ et puis o la u bɛ se k'u profiter ka cas caman glisser ka sɔrɔ a ma s'o la ne hakili la ni jamana marabaaw fana kan k'u jɔ jɔyɔrɔ la mais an minnu fana citoyen an k'a dɔn an ka jamana papier mɔgɔ ko bɛ se ka diya ye mais an ka an ka jamana papier ta k'a di mɔgɔ ma ten jamana Mali papier sɔrɔli sɔrɔ cogo de b'a la i bɛ se ka a sɔrɔ cogo don a tigi kɔrɔ a tigi ka t'o sira fɛ n'a y'o sɔrɔ a bɛ se ka papier sɔrɔ i n'a fɔ e bɛ cogo min na mais ka taa i ni maire dɔ ka di i ni fɛn dɔ ka di ka taa papier ni fɛnw dilan a tɔgɔ wolosɛbɛn ni fɛnw ka taa karante bon maintenant vraiment o y'anw jɔyɔrɔ ye an minnu jamanadenw ye. I ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn? kuma kuncɛ kuma la n bɛ yɛrɛ fo parce que Mali kunnafonidila ka ca ka na ne ɲininka o diyara n ye o bɛnna ma n bɛ min fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ anw minnu ye jamanadenw ye c'est à dire que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ni n'o banna tuma min na an yɛrɛ cɛ kɛlɛmisɛnnin an bɛ sɔrɔ k'o kɛ jamana marabaaw o fana k'a dɔn ko bi an filɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ yen mais o bɛɛ la maliyɛnw ko u bɛ u nɔfɛ mais u yɛrɛ fana k'a yira an na k'a fɔ olu fana firifiri yɔrɔ ye min ye ka dɔ bɔ jamana dépense la mais a y'a ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ fɔ teri o tɛ tera sa olu yɛrɛ ka kɛwalew don o don ayiwa u t'a yira u kɛwale la ko jamana in bi gɛlɛya la ni u yɛrɛ ka ko jateminɛ u ka terrain de vie o bɛ k'a fɔ an ye cogo cogo k'u bɛ ka dɔ bɔ a la an ko an bɛɛ taara ekɔliw la hali n'an ma taa Sorbonne ni Oxford an bɛɛ taara an ka ekɔlisobaw la yan nɔ an bɛɛ taara Mali lycéew la yan nɔ an b'a faamu min don u bɛ ka min fɔ an ye ani tiɲɛ kuma ka jan donc an b'o yɔrɔ ɲini u fɛ u yɛrɛ ka exemple yira ka kɛ misali ɲuman ye ka baden bɔ Mali charge la Mali charge ka bon parce que kɛlɛ o kɛlɛ bɛ fɛn in nɔfɛ wari fu de bɛ ta ka di an bɛ se k'a fɔ ka suɲɛni ka papier k'a la donc Mali ɲɛmɔgɔ ka baara kun kɛra o de ye donc o la miliyɔn caman e bɛ se k'a faamu cogo di mɔgɔ kelen sara bɛ kɛ miliyɔn 2 miliyɔn 3 miliyɔn 4 fo miliyɔn 7 mɔgɔ kelen sara kalo o kalo i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn 2 bɛ ji di mɔgɔ dɔw ma u tɛ sa banajugu la u tɛ sa kɔnɔboli bana la e bɛ se k'o faamu cogo di o jamana kelen kɔnɔ ko mɔgɔ kelen sara bɛ ji di dugu dɔw ma yanni diɲɛ wuli cɛ bana o bana bɛ na ji fɛ o bana t'olu sɔrɔ donc an fana b'o yɔrɔ ɲini jamana marabaaw fɛ parce que n'a ma kɛ transition kɔnɔ ayiwa a kɛli bɛna gɛlɛya donc transition fanga u ka a lajɛ ni o y'a sɔrɔ tiɲɛ na u ye min fɔ ko u nana Mali dilanni kama u nana ka Mali jɔsen kuraw kan ka pour que jamana in tacogo ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye olu yɛrɛ fɔlɔ k'a daminɛ u yɛrɛ la k'a fɔ ni i nana jamana in tigiya la dɔrɔn jamana in ɲɛmɔgɔ la i ye ciden de ye fɔlɔ fɔlɔ donc
n'i bɛ cidenya la i ni min ka kan pour que ka ci kɛ ka ɲa o bɛ d'i ma o ye wajibi ye mais a la damatɛmɛ kojugu o fana o cɛman ye o de ye n ka kuma ye. an b'i fo. o tuma fɛn min ye talata ye Mali ko wulikajɔba bɛ kɛ mitingba bɛ kɛ ninnu fɛ k'a dɔn maaw ka wuli k'a fɔ Mali passeport marché a ka minɛ Yves Le Drian na Macron ka ministre des affaires étrangères cɛkɔrɔba kunango in an ka passeport marché b'ale de bolo n'aw t'o dɔn an b'o fɔ aw ɲɛna an y'an bolo da kisi kan a ye Bokar Payita o a y'a ka kuma mɛn o nka fɛn min ye talata don ye wulikajɔba bɛ yen Mali ko mɔgɔw yaasa an ka passeport ka bɔ nin cɛkɔrɔba jugu in bolo aw tɛ Mali fɛ Mali marché bɛ aw bolo fanga jugu tigilamɔgɔw de ma ala se an ma. ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta. Ni y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara balimaw ti bugu ko bɔn sen ka bɔn kun kan o nka fɛn min ye sibiri tɛmɛnen ye kunnafonidilaw wele minnu tɔgɔ yera sɛbɛn na sibiri marisi kalo tile 19 san 2022 a kɛra Badalabugu Jugo ni Maya yɔrɔ la n ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin Atetebugu sodili tako filanan min ni a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ ko maa dɔw tɔgɔ yera a la minnu b'a la k'a fɔ o ma a ɲini wa dɔw fana b'a la ko minnu tɔgɔ yera yɔrɔ la o man ka ye yɔrɔ min na ka sababu kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ye min ye jamanakuntigi kɔni a y'a laɲini k'a fɔ baara minnu kɛra u bɛɛ lajɛlen ka sonsori a ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na ka sanga o de masa a fɔra ko tile 45 bɔɲɔnko o de bɛna kɛ ka nin sɛbɛnfara in ni ka fɛsɛfɛsɛ minnu ka ɲi olu ka to a la minnu man ɲi olu ka se ka bɔ a la cogo min na jamakulu minnu bɛ k'a fɔ n'olu y'a ɲini jɛlenya kan o farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkuluba kelen ye o ye kunnafonidi min ni a kɛra Badalabugu Jogo ni Maya ale jabala la ni ka bɛn sibiri ma sibiri min ni a bɛnna marisikalo tile 19 san 2021 u ka ɲɛma Asan ni Fofana ale ɲɛfɔli kan ye. Ye jɛkulu mun ye logements sociaux deuxième tranche sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a tako filanan anw y'o jɛkulu mɔgɔw ye bi an farala ɲɔgɔn kan k'an ka membre bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u lakunnafoniya ani k'u sensibiliser ka taa logements sociaux ko kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin wagati na ni suspension bɔlen kɔfɛ abrogation kɛra an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an sera autorités ma u y'a yirana k'a fɔ k'an ka hakili sigi hali sisan correction bɛ en cours u ye commission bila en place pour que ka corrigeli kɛ yɔrɔ minnu man ɲi olu bɔ a la donc an jigi dalen bɛ autorités kan an jigi dalen bɛ u bɛɛ lajɛlen kan an bɛ autorités interpeller ka f'u ye ko bi na mɔgɔ minnu ye so sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ni so ka kan donc an b'a ɲini u fɛ u ka teliya joona mɔgɔw ka taa sunkalo k'u ka so kɔnɔ welewelekan minnu bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma an b'a f'u ye ko bɛɛ k'i hakili sigi an sera autorités ma an y'u sira tagama u ye hakili sigi d'an ma u y'a yir'an na fana k'a fɔ ni Ala sɔnna ma bɛɛ b'i ka so sɔrɔ. Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Woyiboyiro Jalo de ye mais bɛɛ b'a fɔ ma Ina Jalo an ye bénéficiaire de la deuxième tranche de an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bibi na u ye 45 jours min fɔ an b'a fɛ so ninnu ka da anw ma ka bɛn 45 jours ye juste an mago bɛ so la an ka don an ka so kɔnɔ parce que jamana in kɔnɔ anw sɛgɛnna soko la an tɔɔrɔ la an ɲanina an ye fantanw de o ko so ninnu bɛ jɔ ka di fantanw de ma mais soko in daminɛna ni fantanw tɔgɔ ye mais a kɛra contraire ye ne min jɔlen filɛ ne bɛ ka so ɲini depuis 2004 ne bɛ ka so ɲini récépissé chèque de bɛ ne bolo ni Ala tora ka masaya la bi ka na ne sɔn so la kuma tɛ ne da wasa kɔ n y'a mɛn don min na ko n ye so sɔrɔ ɲagali fɛ a kɛra i b'a fɔ ko n paralysera de ɲagali fɛ ne ka somɔgɔw kasira ka tila ka yɛlɛ tellement que ne tɔɔrɔla ne sɛgɛnna ne ɲanina soko la ni bi ne ye so sɔrɔ ne bɛ Ala fo k'a barika da ka an ka transition fo parce que soko in ɲɛnabɔ transition tile de la n ye si kɛ ne denkɛ k'a ɲini a ma sɔrɔ parce que a ma dabɔ fantan kama a fɔra ko fantanw dɛ mais fantanw de kɛra couverture ye mais an bɛ min ɲini u fɛ comme o ko olu tɛmɛna ka ban gouvernement kura min nɛnen filɛ min ye transition ye n'olu bɛ ko jɛlen nɔfɛ ni Mali kura de sigira k'olu sigi an kunna k'a ɲini olu fɛ tuguni ko minnu bɛ donna soko la olu ka don a la tuguni u k'a di sentanw ma minnu mago bɛ so la u k'a d'u ma an tɛ se ka terrain san
an tɛ se ka so jɔ kuma tɛ ka kɛ étage ye an ka so an mago bɛ an ka fantani so n'u ka da an ma so ninnu bɛ di hali luwanse la hali an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na so dilen bɛ mɔgɔ ma minnu mago tɛ so la n'u wulila ka ko sɛgɛsɛgɛ sisan so u b'u bolo da kisɛ an bɛ malikura de la a tɛ se ka kɛ to a tɛ jigin an kɔnɔ yɛrɛ ko minnu b'an kunna sisan ko bɛ sogo olu ma wa hali o minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ fɛn o fɛn ye fɛn nɔgɔlen ye maliko in na a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen ka baara kɛ jɛlenya n'o na anw ɲanina dɛ anw sen t'anw ɲanina dɛ an b'a ɲini faamaw fɛ an b'u deli u k'a kɛ ala ni alakira kama fantanw de mago bɛ so la ka so di fantan ma n'o tɛ so datugulen bɛ yen nɔ binw de b'a kɔnɔ ani zow ni vagabond marayɔrɔ o de bɛ hali an filɛ yɔrɔ min na i ko bi donc minnu bɛ mago bɛ so la u ka so d'u ma deuxième tranche min filɛ nin ye ni u bɛ ka baara min kɛ sisan baara ɲuman de don parce que ɲagami de donna la n'u wulila k'u jɔ ka o fɛsɛfɛsɛ o ɲagami bɔ a la ka lisi lana a nacogo la an bɛ ala deli k'a ɲini fɛ u k'o ko ɲɛnabɔ teliya la comme ye 45 jours de fɔ donc o so ninnu ka di an ma ka bɛn ni 45 jours ye vraiment an ka taa sunkalo kan ka so o de kɔni ka d'an ye. lajɛ in a organisé len don n'an ka collectif de tɔgɔ la lajɛ in organisera collectif tɔgɔ la parce que an y'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif de ye donc collectif bi yan nɔ fédération bi yan nɔ mouvement bi yan nɔ coalition fana bi yan u fɛn 4 de faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen y'i ka jamakulu labɔ ka na lajɛ la lajɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye ka na kunnafoni ɲini soko kan parce que soko kuma cayara an ye so sɔrɔ so alisi tilala ka annulé ka abrogé an y'a faamuya parce que ni k'i bɛ ko kura kɛ f'i ka kɔrɔlen de bɔ yen n'i bɛ kɔrɔlen bɔ yen ko dɔ b'o la donc ni kura fana ni o bɛna kɛ fo ka kɛ jɛlenya de la an dalen don transition na donc u bɛna ko in kɛ jɛlenya la mɔgɔ minnu tɔgɔ tun bɛ lisi kɔrɔ in na k'u jija u tɔgɔ ka na a n'u ka numéro a nacogo la n'a nana a nacogo la o de ka d'an ye minnu n'a ka kan ka kuma cogoya b'a yira an na k'a fɔ siga foyi t'a la parce que an dalen d'u la donc wa kuma cogoya b'a yira an na k'a fɔ an b'an ka tigitigɛ ko t'a la donc fɛn fɛn y'a sɔrɔ a sɔrɔ sira kan a bɛ na ten cogo la ne bɛ min f'u ye u k'u patienter dɔɔni parce que giringiri ye tiɲɛ mais ne ko ma taa taabolo ɲuman kan dɔrɔn o ma ɲi ni faamaw ko an ka 45 jours kɔnɔ n'o ye tile 45 ye an pɛrɛnnen don k'o kɔnɔ donc an fana b'an ka mɔgɔw sensibiliser u ka 45 jours in kɔrɔ n'u ye 45 jours in kɔnɔ ni ko bɔra a bɔcogo la an bɛ n'a ye n'a kɛra ko wɛrɛ ye fana an bɛ kan ka disposition minnu ta an b'o ta jango an musolakaw an décidelen don kosɛbɛ kosɛbɛ a ma ban an bɛ taa simi de nɔfɛ. ala ka an jurumu lafa jamana ala k'a basigi ala ka jamana sankɔrɔta ala k'a sankɔrɔta ni diinɛ ye an minnu bɛ yan ala k'an basigi ala k'an sankɔrɔta ala k'an sankɔrɔta ni diinɛ ye awuzu bilahi mina sarri seydani rajim yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala y'u sidi muhamadu ma kafiriw kan ala ka se d'an ma an b'a ɲini ala fɛ ala y'u muhamadu sankɔrɔta a batilen kana bila ka taa ni san 1000 hali ti sebaya b'a bolo an b'a ɲini ala de fɛ ala ka sebaya di anw ma yarabi jamana ni ala k'a sankɔrɔta yarabi jamana ni ala k'a kisi an bɛna taa kɛ ɲɔgɔn sigida ye yɔrɔ min na yarabi ala k'a kɛ sigida lafiyalen ye ala k'a kɛ sigida barikalen ye jamana ala k'a basigi yarabi ala ka donn'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ala ka donn'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Koba voyage la. Koba voyage wa.